O b'an bolo su in na yaasa ka se ka an bilasira karamɔgɔ i ni su. I nana an ka wele jara ye. I bisimila. Dawuda Tigete i ni su. I ni su. Gawusu Jara i ni su. I ni su. Aya karamɔgɔ an b'a daminɛ ni e ye. Sabula aw ye an ka maakɔrɔw ye. Ni maa min ko maa i ko lamɔli, i ko ladɔnni, i ko bangebaaw, i ko du. E bɛ mun se ka mun fɔ an ye Modibo Keyita kan ni ye lamɔ sira ye yanni a ka se a ka fanga yɛrɛ tali ma. Ayiwa komi ne kɔni bɛ min fɔ n bɛ sara mɔgɔw la fɔlɔ hali bi ala ka ne sababu an bɛ kuma fɔli kan ye an ye jama de fara ɲɔgɔn kan an ka mɔgɔw ko ko n kana tan don baliya a bɛ n kana timinangoya ko waleɲuman tɛ tan don so a tɛ ɲɔgɔn so kɔrɔ ko sow ye tiɲɛ n'an ka jamana ma se k'i jɔ bi ka kuma Modibo kan nka ale fana bi fa o kɔrɔ ko an ye baasi kɛ denmisɛnw fana n'an ɲininka don dɔ la ko Modibo yɛrɛ ye jɔn ye o juru man kan ka to an na fiyewu an kan ka Modibo fɔ de hali n'an ma tɛgɛ ko de fɛ u k'a dɔn Modibo ye min ye nka n'i k'i bɛ kuma Modibo kan an fɛ yan o kɔrɔ k'i kumaso don Afiriki occidentale bɛɛ kan sabu o de miiriya tun b'a la a ka indépendance kɔnɔ hakili b'a la san dɔ la a tora yan ko suma ma ɲɛ an fɛ jamana dɔ la a ko fo ka dɔ bɔ ka taa di u ma k'i kana dumuni kɛ k'i sigi ɲɔgɔn kɔngɔ tɔ o ye kumaba y'an fɛ yan kosɛbɛ donc o la n'i bɛ kuma ale kan fo an ka kuma a ɲɛfɛ fɔlɔ ka na s'a yɛrɛ ma ne bɛ kuma an ka jamana yɛrɛ an tun bɛ cogo min an sɔn olu kan ka kɔn an ɲɛ o la sa wajibi don an ye kuma daminɛ o don kuma dɔ la sabu an ye kuma kelen kɛ yen fɛ kaban o de tun ye k'a fɔ fo ka bara min kɛra Sunjata n'a jɛɲɔgɔnw u tun ye jɔnya bila sariya dɔ kɔnɔ sani ale ka na a b'a sɔrɔ Sumaworo ye jɔnw kana bila Sumaworo kɔrɔtɔra kojugu Sumaworo tun ye révolutionnaire de a ye jɔn bɛɛ labila ko n b'a de ka siya ni jɔn ye ni baarakɛla danna jɔn dama ma ko kɔngɔ bɛna jamana sɔrɔ fanga dun hami ye min ye ale ka kɛlɛkɛ jama balo ka sɔn bon n'i ka kɔngɔba o de ye kɛlɛcɛn ye ni kɔngɔ kɛra dɔrɔn o kɔrɔ ko kɛlɛ tiɲɛna o tuma faama b'i cɛsiri ka kɔngɔ de kana tiɲɛ ka jamana tiɲɛ sanni kɛlɛ kana o de sababu la ale ye jɔnnabila kɛ yarɔ mɔgɔ si dɛsɛ sɛbɛn komi sɛbɛnni tun t'anw fɛ o ye kulakalita o ɲamakalaw bɛ min kali kan an b'a fɔ ɲɔgɔn ye a ye jɔnnabila kɛ tuma min ni Sumaworo kɛlɛ kɛra ni Sunjata nana gaɲɛ a ko ale fana tun b'a fɛ ka jɔnw labila de ko nka n y'a ye u tɛna bɛn tɔɲɔgɔn ma an k'o to kɔfɛ ko nka ko bi k'an bɛ jɔn juru ɲɔgɔn kosɛbɛ juru ɲɔgɔn sira fɛ jɔn bɛ mɔgɔ mɔgɔ bolo i k'a minɛ ka fɔ mɔgɔ de b'i bolo wara tɛ bagan tɛ n'i y'a bagan minɛ an b'a minɛ i la k'a labila o ye jɔn ka juru ɲɔgɔn fɔlɔ ye a filanan ka taaya di jɔn ma yarɔ jɔn yɛrɛ ye dɔ ta wari de nka taaya bɛ d'a ma a yɛrɛ bɛ wari mara o wari min bɛ bara hali o tɔgɔ b'an ka jamana kɔnɔ u b'a fɔ o ma ko jɔnkari jɔn ka dundu ma wari de tɔgɔ ye ko jɔnkari hali bi n'i bɛ segu jamana kan i bɛ kuma in mɛn a y'o fana ladaga o ye k'a fɔ jɔn bɛ se ka fɛn mara a yɛrɛ ka tile fila di jɔn ma o tile fila de tun ye juma ani ntɛnɛn ye jɔn b'o k'a yɛrɛ ye dɔgɔkun tile ye tile wolonfila ye ni fila dira jɔn ma a tɔ tora joli ye a tɔ tora duuru ye a matigi ta ye fila ye ale ta ye donc taaya ladagara jɔn ye jɔn ka o baara min n'a b'o k'a yɛrɛ u b'a fɔ o de ma ko jɔnforo hakili hali bi jɔnforo kɔnɔ bɛ jamana kɔnɔ jɔnw ka foro sɛnɛ don u yɛrɛ ye o de ye jɔnforo don ye jɔn fana an ka laada la jɔn ni a matigi tun bɛ sanankuya tulon kɛ ɲɔgɔn fɛ an fɛ yan n'aw kɛra sanankuba ye n b'a fɛ ka an ka somɔgɔya de yira a b'a fɔ fɛn ma ko civilisation k'a dɔn an ka cɛkɔrɔbaw ye adamaden jate cogo min ka ni nin bɛɛ dira jɔn ma yɔrɔ kuma tɛ matigi kɔni ma tun jɔn kɛra o cogo la ka jɔn fana dan mɔgɔ kelen ma o ye min sugu la o ye jɔn ye walima i taara minɛ kɛlɛ yɔrɔ o ye jɔn ye nka n'a ye den sɔrɔ i ka du kɔnɔ o tɛ jɔn ye tun tɛ wolola so i b'a dɔn jɔn yɛrɛ bɛ wolo kungo de puisque e bɛ taa ale minɛ a ye den min sɔrɔ o de ye woloso ye donc k'o wolola so o tɛ jɔn ye jɔnya banna quoi an ɲɛfɛ mɔgɔbaw ye adamadenya hakɛ la tanga cogo min na an k'o lajɛ tan nin bɛɛ kuma b'an da kɔnɔ koyi mɛ n ye fɛn dɔ fɔ o don n bɛna wajibi k'o de fana fɔ n ko sɛbɛnnikɛlaw dangalen don sɛbɛnnikɛbaliw fana dangalen don sɛbɛnnibali dangali kun ye mun ye ale bɛ fɛn fɛn dɔn a tɛ se k'a si sɛbɛn ka bila a ko mɔgɔw ye sɛbɛnnila fana dangayɔrɔ ye mun ye ale k'o de ye ko fɛn fɛn ma sɛbɛn k'o tɛ tiɲɛ o ye tiɲɛ dɔnni bɛ bɔ kunkolo de la ka na bila sɛbɛnfura kan
ngolo de loni folo ye a bɛ sɔrɔ ka na lase sɛbɛn fura kan a bɛ sɔrɔ ka bila i kɔmɔgɔw b'a kan sɛbɛnni tun tɛ anw fɛ o ye ko caman diya an ye sɛbɛnni ko ye min tiɲɛ sɛbɛnnibaliya ye min tiɲɛ an ma a ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ n'o tɛ nin yɔrɔ ninnu kuma bɛ mɔgɔw da u b'a f'i ye ko jɔnforodenw u b'a f'i ye ko woloso nin bɛɛ bɛ mɔgɔw da woloso cogo di ni kuma dakurunya kelen don kɔnɔjan de b'a la c'est que n'i ye jɔn min minɛ kɛlɛ dakun na walama i ye min ta sugu rɔ n'o nana i ka so o y'i ka jɔn ye nka n'o ye den sɔrɔ kaban o taara woloso ta jɔnya banna ne ma dala ni adamadenya hakɛ kɔlɔsili bɛ tɛmɛ ne kan ka jɔn d'aw ma pour que fɔ bɔra la u y'o sariya de kɛ komi u tɛ se ka jɔnw labila komi sumaworo y'a labila cogo min nka u ye nin fawɛrɛw kɛ jɔnw ye o de kosɔn i bɛ jɔnko kuma min an ka jamana fanw fɛ kuma fɔ ka bɔ jɔnko kuma mankan ka ca minnu silamɛyara joona a ka ca o de fɛ i n'a fɔ fulaw ni marakaw ani tamasɛki ninnu ni arabu jɔnko kuma ka ca manden fan fɛ i tɛ jɔnko kuma mɛn aw n'u k'i jɔn dɔrɔn o ye sinankunya ye f'an ka jɔn de ye aw ye o de kosɔn u ye jɔn yɛrɛ don tulonkɛ fana na i ni sinankun cɛ parce que kojugu tun don mɔgɔ tun bɛ mɔgɔ faga n'i ko mɔgɔ ma ko jɔn manden kɔnɔ a tun b'i faga de n'i ye mɔgɔ faga nɛnɛ a b'i faga de awa n'i ko mɔgɔ ma fana ko son a b'i faga bɔn o bɛɛ lajɛlen na sa u nana landɔgɔyali nin ka a la ka ko y'o sɔnɔgɔya a b'a fɔ o ma ko sinankunya de ko gɛlɛn olu sɔnɔgɔya kun de o de nana kɛ nin ye ko gɛlɛn sɔnɔgɔya kun parce que n'i ko mɔgɔ ma ko jɔn a b'i faga n'i ko mɔgɔ ma son a b'i faga n'i ye mɔgɔ faga a b'i faga o fagali bɛ jamana kɔnɔ o ye mɔgɔ maralaw kɔnɔ fili kosɛbɛ u ko n'an ma ɲɛɲini na mɔgɔnifin ni ka bon ni ma u nana o sɔnɔgɔya kun de dilan ka don a y'a sɔrɔ tulonkɛɲɔgɔnya dɔ bɛ du kɔnɔ fɔlɔ o de ye i den ta den i n'o bɛ tulonkɛ kɛ i denmuso ta den i n'o bɛ tulonkɛ kɛ o tun bɛ du kɔnɔ mɛ sisan sa fo k'a labɔ kɛnɛma a labɔtɔ kɛnɛma o de nana kɛ ko gɛlɛn ninnu sɔnɔgɔya kun ye aw ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ se k'a fɔ i sanankun ma ko anw ka jɔn de y'aw ye yadɔ o la nɔgɔyara de i b'a fɔ i ka janankun aw kɔni tɛ foyi aw ye sonw de ye i b'o bɛɛ fɔ ko min fɔli ko a kana kɛ dɛ u y'o de baga bɔ a la k'o don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ nin kɔfɛ sa an b'a dɔn nin na ko an bɛnbaw tɛmɛna adamadenya sira fɛ an b'a fɔ nin de ma ko manden somɔgɔya a b'a fɔ ma ko civilisation an ko de ma ko somɔgɔya an somɔgɔya a ɲɛsinna adamaden yɛrɛ de ma fɔlɔ ka adamaden jate fɔlɔ k'a da a dan na ka tulonkɛɲɔgɔnya dilan an ka mɔgɔ kɔnɔ ka mɔgɔya dilan o de kosɔn san dɔ la anw ka u ye weleli dɔ kɛ Côte-d'Ivoire yankaw ni laginɛkaw wulila ka taa Côte-d'Ivoire u ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen mɛ malimɔgɔw fɔlɔ kɔnna laginɛkaw ɲɛ laginɛkaw ɲana tuma min na an karamɔgɔ den bɛ yen nɔ ko Burama Kante o tɔgɔ fɔra min ko Burama Kante dɔ ye sigilen to ko Kante e kana an ka dumuni kɛ ɲarɔ kɔngɔ bɔlen don i la aw tɛ mɔgɔ ɲɛnamaw ye a y'a sɔrɔ Kanadaka dɔ sigilen b'ale kɛrɛfɛ o y'a fɔ ko yali k'i bɛ cɛ in dɔn a ko n b'a dɔn nka n t'a dɔn o ko n b'a dɔn n t'a dɔn k'o ye kuma sugu jumɛn ye a ko parce que an bɛnbaw ka sira la ne b'a dɔn mɛ a yɛrɛ n t'a yɛrɛ dɔn ale ye Kante ne ye Keyita ye bon ne y'a fɔ dɔn a fana y'a faamu nana sigi an ye ka dumuni kɛ fɔlɔ sɔrɔ ta kana parce que ne ko a ma ko n ka jɔn de y'a ko o ko ma ko yɛrɛ aw fila dɔrɔn de ye nin ye wa ubiyɛn nin b'aw ka jamana yɛrɛ la yan a ko ne kelen tɛ nin ko nin b'an ka jamana a b'an ka jamana mɔgɔ bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ o ko aw tilara ka ban ɲa Kanadaka ko ja aw tilara ka ban parce que ne tulonkɛ sugu de bɛ jamuw ni ɲɔgɔn cɛ o t'an tilalen ye wa mɔgɔ min ye mɔgɔninfinya dilan k'a bila kɛ n yɛrɛ ye minɛn kɔnɔ ta k'a la nɔgɔya tan hakili olu ye hakilimaw ye mɛ kɔsa in na sɛbɛnbaliya ma mɔgɔw nana an jate i komi hakili t'an na nka n ye fɛn min fɔ nin ye nin ye hakilimaw ka baara de ye dɛ adamaden ka jamanaw lajɛ an bɛɛ ye jamanaw yala sa an ta ye ɲɔgɔn mana kɛ jɔn ko la yɔrɔ min na a k'o lajɛ jɔn tun bɛ yɔrɔ min na yala a fanba ye Amérique ye o min fanga ka bon an bɛɛ ye bi a ye fɛn min kɛ jɔn ko la yɔrɔ bɛɛ b'a ye fɛn tɛmɛnen bɛɛ b'o dɔn u ye fɛn min kɛ a n'an bɛnbaw ye min kɛ an k'u suma ɲɔgɔn ma n'an y'u suma ɲɔgɔn ma hakilima mana kɛ min an b'o dɔn ayiwa ne kɔni tun bɛ bila ɲɛ ni kuma nin dɔrɔn de la caman wɛrɛw bɛ yen sa mɛ komi kuma in tɛ kelen ka kuma ye nin ye lamɔ kɛcogo ye an ka lamɔ kɛcogo an fɛ an b'a fɔ nin de ma ko somɔgɔya e bɛ wolo k'i fa sɔrɔ a bɛ tulonkɛ kɛ nin fa fɛ e yɛrɛ fana bɛ tulonkɛ k'a den fɛ ça fait o tun b'a kɛlɛ t'aw cɛ quoi sɔnɔgɔya an b'a fɔ ko sɔnɔgɔya kun ko gɛlɛn sɔnɔgɔya kun awa ka taa bila hali an ka lajɛ hali mɔgɔ n'i ye muso dɔ furu sisan i b'a sɔrɔ muso dɔgɔnin o ye tulonkɛ ɲɔgɔn ye n delili k'a ye tɔɲɔgɔn dɔ fɛ ale muso dɔgɔnin de tun b'a fɛ so kɔnɔ cɛ in ni muso furula ɲɔgɔn kɔrɔ a don o y'a sɔrɔ muso ye tigɛninkurun de tobi a ye tigɛninkurun in bɔ k'a sigi a dɔgɔnin kɔrɔ ko ni mɔgɔ kɛ ka dumuni kɛ ko ne bɛ taa sugu la ko kan bon ni mɔgɔkɛ diminen don muso kɔrɔ a ma sɔn ka tigɛninkurun in dun
dɔgɔnin y'a ka tigɛ ni kuru k'a ta fara to muso bɔra sugu la ka na ko ko e kelen de tigɛ ni kuru wa ko ni mɔgɔ kɛnɛ ko y'a ta n'a fara ɲimi de a y'a n'a fara ɲimi de cɛ yɛlɛla kosɛbɛ kɛlɛ yɛrɛ bannen de filɛ kɔrɔ bon i b'a dɔn tulonkɛ ninnu bɛ fɛn minnu nɔgɔya nin y'a dɔ ye quoi bon mɔgɔ minnu hakili ye ninnu sɔrɔ k'a dilan mɔgɔninfinya la k'a bila kɛ yɛrɛ ye bolo kan a b'a fɔ ma ko k'a automatise k'a bila kɛ yɛrɛ ye bolo kan i b'a dɔn hakili ye o ye sa o ye olu bɔnsɔn de ye anw ye komi n'an ko k'an bɛna kuma Modibo kan a bɛ ko ne fɛ an b'a fɛ ka kuma Afiriki de sabu indépendance minnu kɛra anw ɲɛna anw y'a ye cogo min na an ye Modibo o de kosɔn kojugu caman bɛ kɛ sisan ne b'a fɔ ko Modibo hakɛ de b'an kɔ o ye ne ta faamu cogo parce que anw ka lamɔ la ni mɔgɔ ye ɲar'i ma kosɛbɛ kosɛbɛ n'i nana tɔɲɔ a hakɛ bɛ d'i ma o de kosɔn n bɛ ɲininkali kɛ tuma caman ko est-ce que hakɛ bɛ tubabukan na wa yali k'a fɔ ko hakɛ o bɛ tubabukan na wa a kan ka sɔrɔ mɛ n t'o kɔlɔsi la quoi parce que anw fɛ i ma ko e hakɛ b'a la dɛ i b'o k'o dabila quoi mais komi an minnu tɛ tubabukan mɛn a kɛra anw ɲɛna de n ko k'a fɔ ko hakɛ n ko a tɛ tubabukan na ayiwa n'a bɛ yen o ɲinana kɔ de sa o ɲinana kɔ n'o tɛ ko dɔw bɛ yen ko dɔw ye hakɛ ye dɛ an ka mɔgɔbaw tun bɛ ko to yen fanga belebele bɛ min na a bɛ ko dɔ to yen ko hakɛ b'a la hali n'i ye ko dɔ kɛ mɔgɔ dɔ la ko n'i y'a kɛ k'i kɔ bɛ nagasi an tun b'o fɔ k'i kɔ bɛ nagasi o tun tɛ ala ko tuma yɛrɛ koyi kɔsan fɛ de ni silamɛya nana don a la an y'o sen don a la n'o tɛ an tun b'a fɔ de ko n'i ye nin kɛ k'i kɔ bɛ nagasi o kɔrɔ bɛɛ tun b'i kɔ de makala bɛɛ b'a fɛ i kɔ de ka taa ɲɛfɛ komi an b'a fɛ sa Modibo ala ma hinɛ la k'a da yɔrɔ suma a bɛ yɔrɔ min na san b'a dɔn a b'a fɔ k'a fɔ n bɛ ala deli n kɔ ka ɲa ale tun b'a yɛrɛ sɛgɛnna Mali min ɲali la a ka ca n'ale taara lahara a bɛ ala deli o Mali kelen de ɲali la hali bi an fana bɛ kɛ an ka dugawu kɛ Modibo ye tuma o tuma an sigira ka dugawu kɛ k'ala ma da yɔrɔ suma na sabu a ye sɛgɛn min kɛ n'ale yɛrɛ kelen don a tun bɛ balo tɛ gɛlɛya t'a la nka ni sɛgɛn minnu sera a sera a ma anw de nɔfɛ o de kosɔn n ko waleɲuman tɛ tan don so a tɛ ɲɔgɔn so ye tiɲɛ ta ni waleɲumantigi ma tan don a ka waleɲuman na a dun ɲɔgɔn ma d'a ma o bɛ komi so de ye bolofɛn ta karamɔgɔ n'i ye kabako yɔrɔ y'a la kosɛbɛ ne bɛ dan nin yɔrɔ n'a hakili yan man nɔgɔ ayiwa yan'an ka tila ka segin ka na e fa an b'a fɔ an lamɔgɔ ye k'u sɔgɔlen don radio Kiledu la min ye président Modibo Keyita an kɛlen don ka kɛnɛ sigi bi yaasa ka kuma ale ka maaw bɛ se ka dɔ sɔrɔ cogo di karamɔgɔ Bama nin kun ye ale ka dakuruɲɛ fɔlɔw ye baabu donni kun kan Dawuda Tigɛte e ye baaraba kɛ sabula an yɛrɛ ye min tɔmɔ maakɔrɔw da a n'an ye min mɛn mɔgɔ ka se ka fɛn yɛrɛ sɔrɔ Modibo kɔ ja la kuma na sɛbɛnni na a bɛ fɔ k'i ye wuli ka jɔ kɛ parce que an yɛrɛ fɛ an ye min mɛn Modibo ka kuma fɔlɔ bɛɛ taara ka t'u fili baji kɔnɔ caman tugura ka t'u kɛ ka tasuma ni fɛnw mɛnɛ u la nka ni e ye livre sɛbɛn o kan an kan k'a fɔ k'i ye ɲinini kɛ livre an b'i fo a baara la kosɛbɛ parce que a y'a ye k'a fɔ wuli ka jɔ bɛ ka kɛ livre ko in na lala n'ala sɔnna ma an na kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi livre in fana kan nka bi an bɛ président ka baarabaw la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko Modibo Keyita karamɔgɔ Bamba fɔra ka min fɔ sisan mɔgɔ min mana lamɔ nin cɛkɔrɔba ninnu bolo a ka gɛlɛn e ka se ka don ko la ko bɛ tiɲɛ i bolo parce que o b'a sɔrɔ i yɛrɛ i bɛ siran yɛrɛ fɔlɔ i n'a fɔ karamɔgɔ y'a fɔ cogo min na baara jumɛnw bɛ yen bi n'olu tolen don Modibo bɛ bɔ fanga la waati min coup d'état fɛ fo ka na se bi ma n'an bɛ se ka olu jira maaw la misali la an b'a daminɛ yan'an ka kuma di Gawusu ma. Bon ne ka kuma kun fɔlɔ bɛ kɛ foli ye fɔlɔ fɔ e yɛrɛ Kasimu fo ka da i y'an wele min kɛ su in na walasa an ka kuma ko dɔw kan min bɛ tali kɛ karamɔgɔ y'a fɔ cogo min an ka mɔgɔya kan o misali ye don ye mun ye Modibo Keyita yɛrɛ ye Modibo Keyita ye jɔn ye a bɔra jɔnw na karamɔgɔ da sera caman ma hali n'a sɔrɔ a ma a somɔgɔw tɔgɔ fɔ mais a lamɔna hukumu min kɔnɔ karamɔgɔ y'o de a da sera o de ma sisan ne ka livre in sɛbɛnni na n ye min fɔ Modibo kan n m'a fɔ n kun fɛ n ye sɛgɛsɛgɛli de kɛ n ye san 30 de kɛ n bɛ sɛgɛsɛgɛli la kabini écoledenlama yan fo ka taa kɛ n taalen Russie jamana la ka taa kalan kɛ yen nɔ bon ka na Faransi bon n y'o ɲininiw bɛɛ kɛ alors n ye min faamu Modibo ka ko la ni n b'o fara karamɔgɔ ka fɛn kan Modibo a ye baara minnu kɛ a n'a wulila de kabini fitinin ma a ladamu cogo a lamɔna yɔrɔ min ani minnu tun bɛ ɲɔgɔn kan o de y'a to bi n'anw bɛ sigi ka kuma a ka waleɲumanw kan
o ye mun ye kabini a fitinima fɔlɔ Modibo tun ye mɔgɔ ye a ɲinɛna n'a yɛrɛ ko mɔgɔ tɔw ye a ye ko bɛɛ bila a yɛrɛ ka ko bɛɛ bila k'i ɲɛsin mɔgɔw ma a misali ye mun ye n ka ɲinini kɔnɔna la n sere a somɔgɔw ma minnu bɛ yen bi Dabakitala la ani a baarakɛɲɔgɔnw ani a bɔra yɔrɔ minnu na n sera olu bɛɛ ma ka ɲininkali kɛ u ko Modibo tun ye mɔgɔ de ye a tun mago t'a yɛrɛ la ale ko fɛn bɛɛ n dar'o la mun na parce que n ka ɲinini kɔnɔna la n y'a ka lɛtiri dɔ sɔrɔ a y'o sɛbɛn san 1958 o b'a sɔrɔ a taara baara dɔ la Faransi ka muso to a kɔ yan nɔ Mariam Traoré a ye lɛtiri min ci Mariam ma o livre yɛrɛ fɛn bɛɛ n ka livre kɔnɔ o lɛtiri a ko Mariam ma ne Modibo ta tɛ n yɛrɛ ye n ta ye e Mariam ta ye n ye n furumuso tɔw ta ye n ye n somɔgɔw ta ye n ye n ka jamana ta ye n ye farafinna bɛɛ fana ta ye n ye a ko ne bɛ ko ko kɛla n b'a kɛ ka da o de kan n'o tɛ n yɛrɛ ka ko tɛ effectivement a ye min fɔ o ye mɔgɔya de ye mun b'o misali jumɛn wɛrɛ b'o yira k'a to écoledenya la Gorée Sénégal a tun taara école karamɔgɔya kalan na yen nɔ alors san 1936 yaro kalo dɔ bɛ yen u b'a fɔ ma ko san kalo tubabu san kalo 4nan u b'a fɔ mois d'avril o tile fɔlɔ u b'a fɔ o ye tulonkɛfɛnw ye mɔgɔw bɛ fɛnw fɔ ɲɔgɔn ye k'a sɔrɔ o tɛ pour ka ɲɔgɔn latulonkɛ donc k'u to bada la u tɔɲɔgɔn don o tun bɛ bɔ Dahomey a tɔgɔ Émile Berlin Zinsou o y'i fili ji kɔnɔ k'a b'i nɔni mais komi mɔgɔ min de tun fana don Émile Berlin Zinsou tun ye mɔgɔ min ye yɛrɛ ko mɔgɔ de don a bɛ fɛnw kɛ ka mɔgɔ la yɛrɛ donc a tun bɛna to ji kɔnɔ baji kɔnɔ mɔgɔ ɲɛnama a bɛ kulela a ye dima bon mɔgɔw y'a miiri k'a fɔ a bɛ tulonkɛ de la u ma sɔn ka fɛn fɔ Modibo de y'a dɔn k'a fɔ ko a bɛna to de Modibo y'i fili ji kɔnɔ k'i fili a nɔfɛ ji kɔnɔ k'a labɔ a bɔlen a kɛra sɔgɔmada 6 heures u kɛlen k'a labɔ sɔgɔmada 6 heures fo 15 heures a ma se ka bɔ a yɛrɛ kalama dɔgɔtɔrɔ nana ka fɛnw k'a la pour que ka a lawuli a tun tora bon Modibo y'o kɛ mun na pourtant u bɛɛ de tun bɛ yen mais si min fili ji kɔnɔ o kɔrɔ ye k'a fɔ Modibo effectivement a bɛ min fɔ a b'o de waleya a ɲinɛna ye a yɛrɛ ko mɔgɔ tɔw ye o kɛlen i b'a dɔn o wagati la u b'a fɔ ma AOF ni farafinna tilebiyanfan minnu tun mara jamana minnu tun marala France fɛ o bɛɛ tun bɛ kuruba kelen kɔnɔ u b'a fɔ ma Afrique occidentale française o gouverneur min tun bɛ Dakar yen nɔ o ye lettre de félicitation ci Modibo ma Zinsou fa Dahomey a y'i to yen ka télégramme de remerciement ci Modibo ma o ye misali nin ye dɔrɔn min b'a yira k'a fɔ Modibo a tun bɛ min fɔ a b'o de waleya ale tun mago t'a yɛrɛ la a tun mago bɛ mɔgɔ tɔw de la fɛn fɛn b'a bolo a y'a bɛɛ ɲɛsin mɔgɔ tɔw de ma donc o sɔrɔla ka ladamu de fɛ mais a ladamuna hukumu min fana kɔnɔ jamana min fana kɔnɔ yɛrɛdɔn jamana de don a tun bɛ fɔ o ma Mali tun t'a tɔgɔ ye fɔlɔ a tun bɛ fɔ o ma Sudan tun ye jamana ye farajɛ minnu y'a mara u hakili tun sigilen bɛ min ka ko kan kosɛbɛ parce que u b'a dɔn n'u m'u sinsin Sudan kan ni Sudan fɛrɛla a yɛrɛ ma dɔrɔn a bɛ farafinna bɛɛ lafiya o la o misali ye mun ye 58 Modibo donnen conseil général la Bamako yan nɔ fabukɛ u tun ka mairie la tubabukɛ dɔ tun bɛ yen o tun bɛna réunion bɛɛ la o yɛrɛ n y'o fɛnw bɛɛ sɛbɛn livre kɔnɔ o y'i kanto ko n'u bɛ réunion na ko tant que Modibo Keïta ma kuma ma kɛ ouais ko tellement que a bɛ min fɔ n'i y'a mafilɛ i tɛ se ka fɛn sɔrɔ a la k'a fɔ fiɲɛ min b'a la farajɛw de y'o fɔ ni ko Sudan fana tun tɛ jamana gansan ye Modibo san min n'a a gagnera concours la ka taa Gorée o san na AOF bɛɛ la u ye mɔgɔ 93 de ta concours la o mɔgɔ 93 in na 21 tun ye Sudanɛw de ye Sudanɛw de bɛɛ dan o la filanan o tun ye Dahomey o tun ye mɔgɔ 17 sabanan o ye Sénégal ye mɔgɔ 15 o bɛ mun yira ka fan tun b'an yɛrɛ dɔn n'an k'an bɛ don ko min na n'an bɛ baara min kɛ an b'a k'a ɲɛ ma fo ka s'a dan na donc Modibo lamɔna o de kɔnɔ a lamɔna o de kɔnɔ hali a taatɔ Gorée fana a fa y'a wele ka min f'a ye a ko Modibo Daba Keïta a ko Modibo e de kɛra Sudan premier ye i ye bɛɛ dan Sudan i jija i filɛ taa yɔrɔ min i mana tilala kalan na i ka bɛɛ dan Modibo y'a fɔ a kɔrɔkɛ den Kuma Keïta a ko ma ko a tilalen ko ka to président yɛrɛ dɛ a ko a fa ka o kumakan
ale donna don fɔlɔ min école la fo k'a bɔ a ma ɲinɛ o kumakan kɔ o de y'a kɛ effectivement a bɔtɔ a ye bɛɛ dan a ye bɛɛ dan donc o bɛɛ bɛ mun yira Modibo nana a ye baara min kɛ san 8 kɔnɔ jamana in na n da bɛna gosi komi i ye ɲininka o la n da bɛna gosi o la dɔɔni a ye min to a kɔ san 8 kɔnɔ a ye mun faamu a y'a ye k'a fɔ jamana si diɲɛ kɔnɔ i tɛ se ka ɲɛta sɔrɔ ni min yɛrɛ dɔn yɛrɛ dɔn de fɔlɔ an yɛrɛ b'a fɔ zanaw bɛɛ la siyasi tɛ yen min to sɔn o zana ma min b'a fɔ k'a fɔ so dɔn ji dɔn yɛrɛ dɔn de ɲɔgɔn tɛ Modibo ka baara bɛɛ kɛra ka da o de kan a ye baara caman kɛ dɛ mais o baara kɔnɔna la a y'a ye k'a fɔ ni fɛn fɛn bɛ kɛ jamana in kɔnɔ n'an ma mɔgɔw hakili yɛlɛma u k'a segin u yɛrɛ ma k'u yɛrɛ dɔn nanzaraw nana u ye mara min k'an bara k'an na tigɛ an yɛrɛ la k'a kɛ komi nasɔn an tɛ mɔgɔ ye an tɛ se ka kɛ fɛn ye n'olu tɛ ni baara ma kɛ k'o hakili jugu in de bɔ an na an mana fɛn fɛn daminɛ a tɛ ɲa donc o de kosɔn a y'i fanga ɲɛsin kalan ma école ko ma n'i ko école o tɛ nanzaraw ye école min dɔrɔn t'an bolo dɛ hali togodaw la min ma don école la a ye fɛɛrɛw sigi min b'a to olu bɛ se ka baaraw kɛ ka kalan kɛ ka dɔnniyaw sɔrɔ min b'a to u bɛ da u yɛrɛ la école ta sira fɛ a ye mun kɛ an tun bɛ Mali tun bɛ indépendance ta 1960 san 1960 la n'i ye denmisɛn minnu si sera école taga la n'i y'a sigi 100 nanzaraw tun bɛ bɔ baara kɔnɔ 7 dɔrɔn de tun bɛ taa école la mais Modibo nana a ye vision o b'a fɔ ma cogo ɲɛ yɔrɔjan sinijan miiri a ye sinijan miiri min kɛ a ye fɛɛrɛ kɛ ka écolesow jɔ écolesow jɔli fana a y'o kɛ mun ye ni investissement humain ye c'est à dire jamanadenw bɛ bɔ don dɔ la u bɛɛ b'u fanga fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ san 1 kɔnɔ a ye kilasi 300 de jɔ ka sɔrɔ dɔrɔmɛ 1 ma bɔ kɔfɛ kilasi 300 san 1 kɔnɔ a y'o de jɔ o de y'a kɛ an tun bɛna se plan quinquennal fɔlɔ o daminɛna 18 octobre 61 mois d'octobre tile 18 san 1961 plan quinquennal ni o daminɛna o de la o kɔnɔna la a sera a banna 1966 plan quinquennal fɔlɔ ye o kɔnɔna la 66 la an tɛmɛna ka bɔ école 7% na c'est à dire que n'i ye denmisɛnninw ta 100 wolonwula dɔrɔn bɛ taa a y'a bɔ o la ka na kɛ n'i ye denmisɛnninw sigi 100 23 olu bɛ taa école la ka tila o école ninnu olu bɛɛ jɔra ni investissement humain de ye o tɛmɛnen kɔ n'i y'a ye bi an bɛ wasola ni kalansow dɔw ye k'a fɔ Modibo an bɛ nin kɛ tan an bɛ nin kɛ tan bon kalansobaw ni fɛn dɔ a fanba bɛɛ jɔra Modibo tile de la n bɛ fɛn kelen f'i ye ka taa 61 plan quinquennal daminɛni na ka taa belebele fɛn fɛn na Bamako yan nɔ n'i b'o fɔ ma lycée ale de y'u jɔ n b'a daminɛ lycée Asia a tun bɛ fɔ ma école d'exploration de fougère ale de y'a yɛlɛma 61 ka kɛ lycée lycée de jeunes filles ale de y'a yɛlɛma ka kɛ lycée ale de y'o dilan Kurubuyaki Modibo Keyita de y'o dilan centre de formation professionnelle olu b'a fɔ ma centre Soumaoro Kanté Modibo de y'o dilan lycée Prosper Camara Modibo de y'o dilan lycée de Banakoro lycée de Sévaré lycée de d'où encore Banakoro Sévaré ani Markala Modibo de y'o dilan a y'o dilan ka taa 61 ka taa bila 63 a ye nin lycée bɛɛ dilan ka tila Badalabugu lycée ale de y'a jɔ miliyari 1 ani miliyɔn 300 a y'o de kɛ ka fɛn jɔ Badalabugu lycée ani école normale secondaire en 1966 ouais ENSEC ale de y'olu jɔ y'a ye bon an tun bɛ indépendance ta waati min kalansobaw minnu bɛ sanfɛla la a si tun tɛ yen o tun t'an bolo donc o de kɔnɔna la ale y'i jija plan quinquennal nin kɔnɔ an b'a fɔ ma école nationale d'administration ale de y'a jɔ ENA ENI école nationale des ingénieurs ale de y'a jɔ école normale supérieure ale de y'a jɔ école de médecine o biriki fɔlɔ dara en mars 1968 a ma ban ɲɛna coup d'état kɛra la ale de y'o IPR de Katibugu ale de y'o jɔ EMIA Kati ale de y'o jɔ donc nin bɛɛ y'ale ka baara kɛlenw de ye ale de nin bɛɛ jɔ est-ce que école baw bɛ yen bi ninnu kɔfɛ n'a ma kɛ faculté université nalen bon o bɛ cogo min yɛrɛ an yɛrɛ ɲɛ b'o la donc nin bɛɛ y'ale ka baara bolodalenw de ye donc a y'a ye k'a fɔ ni mɔgɔw an ma kalan k'a kɛ an yɛrɛ sago ye k'a kɛ an b'a fɛ ka taa ɲɛ cogo min denmisɛnninw k'o kalan an bɛ fɛn fɛn ɲini a bɛɛ fu donc en même temps a ye mun wɛrɛ kɛ a y'a ye k'a fɔ jamanadenw pour que u ka ɲɔgɔn dɔn kalan o y'a sun ye mais il faut que siraw k'a to mɔgɔw bɛ don ɲɔgɔn na o de kɔnɔna la an tun bɛ indépendance ta tuma min 1960 Mali sira goudronné a bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan kilomètre
Kemé Saba, Ani Biolola, 370 km de route goudronnée. Mais 1966, plan quinquennal tombé Bantoumami, en sera 1600 km de route bitumée. Bakele, kilomètre Bakele, Ani Kemeworo, Ayo bitumé. Olu sera nous tombé Taïro Juma. Nia Isam Kata, Bamako Yano, faut Zéwa, allez à Boutona. Il n'y a pas pont Fefena, faut Kata Zéwa, faut ma Côte d'Ivoire frontière là, allez avec. Kabo Bamako Kata Mopti, allez à Asrake. Sikasso, Kabo Sikasso, hein? Kata Kuchala. Yero pon ni ma bado to ba ko ko ani di ojo ana baraji o be ani ka parabe ka gudon da fo frontière la couri o be kinyale ka parabe mais o donne bi ko so o be donne bi ya mais o be bi mo la donc o tlanen ko ayaye ka fo siraw lu no be mais pour que kam waso ani Sénégal blane mi nyona donc en ka fon tinse kana terrain fait tout ay mun ke comme allemand lu de folay mali ka indépendance allemand fédéral ay nyesuluma ka fo bon 600 mba fait au cas du Roudona, on va faire qu'un mobile sur le mur en café ou d'autres Sénégal et Abidjan pour la Ghana. Parce que ça est là, Cabo et Akatafo et Côte d'Ivoire frontière là. Au Kona là, à Seraka et remorque Bégré, nous mettons tonnage au Cabo. À Seraka, Kemes Saba, 300 remorques. Ayoso. Au sein des feuilles garage administratif ni Dlanka Yua, nous béquets maintenance. Au Kona là, il y a un milliard Saba. Ayoso. Aucun garage maintenance mobile maintenance avec Euromi. Au de qu'on a une compagnie de transport malien, transport routier là, car tube transport urbain de Bamako, hein, car carrousseau, car que maintenant ayo so ko la circulation à Bamako qu'on a la nouvelle comme tube transport urbain de Bamako, au tu check de tout carou oui. Yaye. Bon, aye ni bébé là. Aye il faut na bon, oye jamana corona ere pour quand ça faire une uniforme. Mais ako ka hari jamana yɛrɛ kɔnɔna na yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ an ma se joona ka siraw dilan o sira dilanni tun ka gɛlɛn a ye mun kɛ avion mori tun bɛ bɔ fanga la tuma min Air Mali avion 18 de tun bɛ Air Mali bolo coup d'état kɛ wagati le 19 novembre 1968 Air Mali était doté de 18 avions a bɛɛ liste bɛ n bolo n y'o bɛɛ kɛ di bolo o avion ninnu fana coup d'état tun bɛ kɛ don min o y'a sɔrɔ a avion ninnu a bɛɛ fɛn fɛn b'a kɔnɔ minnu b'a boli o hôtesse minnu b'a kɔnɔ ingénieur à bord nous technicien ingénieur au sol à pek ni malien a pek tani segin bet tumbe boli malien de boulot pilote bet commandant de bord les pilotes exactement bon face au ta ni au fato bon janvier 1967 en cas délégation d'État pour négocier avec la France pour accord monétaire nous fana face au ou la boli ni au fana fogné hôtesse de l'air mi tuba kona a balolem ben tanale la fogné face au Utah commandant de bord ou c'est orni ko avion français ko avion bi na jigi fin minnu be tour de contrôle ou kama ko atsika jigi parce que janvier de waso nene wati bo yino ko piste be allégé do ou ye piste do fa ka jigi no ako no ko ale be jigi ou ko ki tisaka jigi tayno bon maintenant pour ko kabla ka jigi ako ko 600 carburant mi be ka avion kono a tisaka na se ko metaka ngata yoro donc ayi bla ka jigi ou ko boni jigina an noté tout mimi so yire no ko da kono sona ajigina a jigini to wu willa kata avion kono ka mafle ko nasoro jonya buli ko ka pilote be waso fasko jemme a ko fleni ko ede ala jiga ko wene de e ba do fasko nyemi train bolla de tout cheminot de tout a cheminot kalanke rojma CFP mo do yekol be ni nya fa wi san Soumagourou Kanté aye kalanke yede o yaye ka fo a hakili kadi abse fente bana train bolila muru ya recruter ka bla kata bisu bra kata avion boli des fou de tuba boli parce que yene yitumbe ibido CFP la ni des fou bon di avec jogodi hein bon muru ni beto encore alors o de yake amani mbeke ngasale akera kata alla damu chode kan ni yemi fo donc netu zega mi fo folo yani akasa to ma wayni aya kana ba aw ngala ne ngone muru kalandi ape beji ya kamo bi saba so me kala mo di si beji ya ka so da bi abuna 100 francs de sera par mois do me mo am kalo ne mo nyini ni mo mi sura matana mo tani nani tan saba nana fo ya ko ko ba ma ken ni ka 40 a bi sara de boy ibi na ma dafa e mi kala ni de ba to dafa ne le manero la anye kalanda ne don fo na mo na peut-être utara peut-être mo nga peut-être les nan na mo tara mo binani anane jo ka mwile kan féliciter possible mais ko wara juma mina bo akono
an tora an ka dɔrɔmɛ mugan saraw de la a nana fɔ président ye ko dɔw bɛ école sara ka kalan kɛ min nana si fɔ a ye ko a jouera président kan dɛ a ye karamɔgɔ fila di an ma k'an k'a kalan kana foyi sara bilen ko jaa mɔgɔw b'a fɛ ka taa tɛmɛsen ka kɛ kalanko kan ni ma nin yɔrɔnin fɔ nin tɛ yɔrɔ dɔgɔmanin fiyewu karamɔgɔ fila de dira an ma k'o ka na an kana dɔrɔmɛ mugan in sara yɔrɔ dɔrɔmɛ mugan tun tɛ fɛn ye o nka kami k'an kana o sara bilen n'a ma ɲɛ ko jamanaden yɛrɛ b'a fɛ ka kalan kɛ gouvernement k'an ka jɔyɔrɔ i y'a ye sawa n tun t'a fɛ dawuda ka kalan kuma dawuda yɛrɛ bɛ k'a tɛgɛ kɔrɔ ta tugun a ka ɲɛsin fɛn ma min b'a to an b'a yɛrɛ dɔn an bɛ da ɲɛ la i ma faso Sisoko ye faso dun jɛ a ye min kɛ c'est parce que a dara yɛrɛ la a y'a ye Modibo ye sira min yɛrɛ a y'a to an dara yɛrɛ la parce que Modibo ka kɛlɛ tun ye min ye ko an ka da yɛrɛ la fɔlɔ an kana kɛ tuma bɛɛ an b'an bolo ɲɛsin ko fɔ a y'an sɔn a ko jamana fɛn fɛn n'i ka laɲini i y'a kɛ de i b'i bolo ɲɛsin kɛnɛmana ma ka fɔ a y'an sɔn hɔrɔnya t'i la ni hɔrɔnya dun tɛ mɔgɔ min na i tɛ taa diɲɛ abada hɔrɔnya bɛ min di mɔgɔ ma n'i tigɛr'i yɛrɛ la o t'a d'i ma a ye mun kɛ min b'o fana waleya san 1961 1961 mois de février la a ye Gourdoso kɛ ambassadeur ye Royaume-Uni la avec résidence à Londres bon don min Gourdoso tun kan k'a ka lettre de créance di reine d'Angleterre ma k'a fɔ Modibo ye n bila ka na k'a ka Mali lasigiden ye yan nɔ reine ka protocole mɔgɔw u nana Gourdoso sɔrɔ sigili salle d'attente kɔnɔ o y'a ye k'a fɔ Mali dulokiba de b'a kan na ani Chechiya ni Bamusu ani Kusunguba u k'a ma ko non ko i tɛ se ka taa anw ka masakɛmuso bara ni nin fini façon ninnu ye u ye liste dɔ d'a ma ko taa o finiw de ɲini k'u san k'u don o tuma an bɛ na ko redingote queue de pie cravate de papillon chemise blanche soulier noir pantalon noir bon a fana taara a sera yɔrɔ min dɔrɔn a ka bureau kɔnɔ a ye Modibo wele a ko bon ne tun k'i ma bi n bɛ lettre de créance di reine ma mais u ye n lasegin ko parce que Mali finiw de bɛ na ko n tɛ se ka taa u ka famakɛmuso ma ni nin ye ko fo n ka taa nin fini san Modibo k'a ma a f'u ye ko i bɛ to ni Mali dulokiba fini ninnu de ye ni reine t'a fɛ ka i ye ni o fini ye avion tɛ i ka segin ka na relation tɛ kɛ anw ni cɛ donc u y'o fɔ reine ye reine ko k'u ka bila ka na a nalen reine yɛrɛ y'a fo k'a da Modibo ye min fɔ a ye parce que u nana se reine ma a ko k'ale tun b'a dɔn ko farafin bɛ yen min ka danbe ka bɔ a yɛrɛ bolo ka se nin hakɛ ma a ko n b'aw fo o waleɲuman ye o kɛra lɔgɔkun fila dɔn Grande-Bretagne premier ministre min tun bɛ yen a tɔgɔ de Harold Macmillan reine y'a wele ko bon ko k'a da Modibo ye min kɛ a n'a ka lasigiden a ye min fɔ ka lasigiden ye k'a da o kan a ka hɔrɔnya kan n bɛ avion 3 d'u ma cadeau o avion 3 d'u ma DC-3 3 o de fɔlɔ kɛra Mali avion 3 ye n'an tun y'an ban yɛrɛ la an b'o sɔrɔ u ma deli foyi donc pour que ka kuma laban ni n ko a ye kalanko ani an ka ɲɔgɔn dɔn an ka yɛrɛ dɔn a ma ɲɛsin tubabukalan dɔrɔn ma togodaw la minnu ma taa école la n'a bɛ f'o ma ko la jeunesse rurale le milieu rural a tun ye baarakɛdaw dɔ sigi u b'a f'o ma ko service civique o service civique ninnu a tun sigilen bɛ min kan o ye centre d'animation rurale de bon plan quinquennal fɔlɔ in kɔnɔ ka taa octobre 61 ka na bila 1966 la région 6 minnu tun bɛ yen nɔ a ye service civique 5 sigi a kelen o kelen kɔnɔ sifa 530 service civique kelen o kelen kɔnɔ kalanden 50 de tun bɛ yen o kalanden 50 baara minnu bɛ se k'a to n'u b'u yɛrɛ ta u b'u ka togodaw la yiriwa u y'u la kalan o de la maçonnerie forge maraîchage etc etc en même temps kɛlɛ kɛcogo k'u degi marifa la sɔrɔsiya u tun b'o o bɛɛ de kɛ yen nɔ donc o fana tɛmɛnen kɔ a ye champ collectif o tun institué bɛ service civique centre d'animation rurale bɛɛ la min tun bɛ se ka sɛnɛ o région ninnu na yɔrɔ minnu na u tun b'o de baara kɛ maintenant n'u y'o baara kɛ n'u ye récolte kɛ u b'o o feere gouvernement ma u bɛ wari min sɔrɔ n'o ye gouvernement bɛ wari min d'u ma n'u ye u ka fɛnw san u tun bɛ minɛnw de san n'u tilala kalan na u b'u installer u ka yɔrɔ la ka baara kɛ n'o minɛnw ye donc a y'o fana kɛ ka ɲɛsin togoda ma pour que a bɛ f'o ma exode rural denmisɛnninw ka boli ka bɔ kungo kɔnɔnaw la togodaw la ka na faaba kɔnɔ k'u bɛna fɛn ɲini o tun jɔra o de caman tun bɔr'o la o tile la y'a ye ani fɛn misɛn caman ladamu ni sira fɛ service an bɛna segin ka n'o kan an bɛ a lajɛ n'an sera ka jarakɛ nka hali sabula e kun ye hakilina dɔ yira an na t'a dɔn ni belebeleba min b'i bolo n'u bɛ se ka fara Kelete ta kan. Caman fɔra dɛ ni u ye caman fɔra kosɛbɛ caman fɔra ne fana bɛ a ɲini k'an ka kabakurun ta k'o fara kan tubabuw y'a fɔ min ye ko la ma petite pierre
tigete ni makoro ya fotogami ne beta kuma la teliara que novembre 68 19 novembre au sambidu que internet natal au don anya Mali a fait perdu Mali n'angwera au don parce que tigete même faut en 8 ans sans sigi kono pouvoir mboke pouvoir musabi ya ma frafina manda u chamai debo don manda be di doma dobe 36 ans samuan bisa wan woro kala an nyabolu pela ni 40 usines ka fembe kala anga tigatulu anga tigambo ke tigatulu anga tomati tigete ya fo bagina anga fɛnw Mali yɛrɛ tun b'a ka radio dilan yɛrɛ Sokoram ne ka radio fɔlɔ ye o tun bɛ ne bolo jusqu'en 84 ne bɛ Mali diɲɛ nouvelle bɛɛ m'o la après an ye régie de chemin de fer o sigira a ye compagnie malienne aérienne Air Mali bɛɛ b'o dɔn a ye fa sogota fɔ Mali pilote n'u tun bɛ jigin brouillard baw tun bɛ yen maa dɔ bɛ fɔ bamanankan na cogoya min bugun maliyɛnw de tun bɛ jigin bɛɛ bɛ t'i jɔ k'u lajɛ u ma fɛn a ye min fɔ Fasogo dɔw bɔra CRP la Fasogo yɛrɛ tun ye mécanicien de ye chemin de fer a caman mais u ye monde bɛɛ sewa u ye monde bɛɛ buja kan ko maliyɛnw de ye nin Mali drapeau o balannen don an ka Air Mali avion na o tun ye la fierté du Mali o tun ye koba mais o bɛɛ nana ka na bin duguma ten ka maliyɛnw kɛ fɛn ye o sɔrɔla mun fɛ o sɔrɔla 68 coup d'état de fɛ k'an minɛ k'an segin an kɔ an yɛrɛ to k'an ta an sen ma k'an sigi mɔgɔ fana bɛ yen Somiex tun bɛ yen ko société malienne d'import d'export o Somiex la fɛn bɛɛ tun bɛ yen sukaro prix o tun bɛ feere Bamakɔ da min na a 100 francs o bɛ feere o da kelen na Gawo o bɛ feere o da kelen na Kidal o bɛ feere o da kelen na Tombouctou i m'a dɔn o ye min san Somiex la a bɛ fan bɛɛ kelen na or Bamako ni Gawo n'i y'o fara n'i ye transporteur ou bien opérateur ɲininka u b'a mɛnɛ kun bi an bɛ taa an bɛ bɔ Bamako o prix n'o coût olu bɛɛ n'a togoya Mali kɔni tun sewara Mali tun taara yɔrɔ jan Mali coup d'état la bɛɛ wulila k'i jɔ président Bongo ni denmisɛnnin b'a kun don il venait d'arriver au pouvoir il y avait un an 67 68 a fɔ ko Mali coup d'état ɲɔgɔn kojugu ma kɛ Albert Borna a laban kɛra Umari ala ka hinɛ a la bi olu bɛɛ mɔgɔbaw bɛɛ ne kɔni ɲɛna Mali ye a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta Mali ye fɛn fɔlɔ jumɛn kɛ k'a yɛrɛ ka monnaie dilan o kuma kelen bɛ bi an donna franc CFA la bi an t'a ɲini ka bɔ diɲɛ bɛɛ wuli a kuma guwanni kuma tɛ mɔgɔw da u da la k'an banna n'an m'an ka monnaie dilan n'an m'an ka wari dilan an tɛ taa yɔrɔ jan dɛ farafinna bɛɛ RDA mɔgɔw tun y'o ye Modibo Keyita y'o ye depuis 62 k'an ka bɔ nin na an k'an ka fɛn dilan ni franc malien tun b'anw bolo anw ye kɔsanna mɔgɔw ye yanni an ka don franc CFA la n'anw sarala an bɛ min sɔrɔ franc malien na an t'o sɔrɔ franc CFA la u y'anw saraw minɛ yan u yɛrɛ ka kuma k'a tila fila ye ko divisé par 2 o bɛɛ kɛra donc an kɔni ne bɛ se ka min fɔ an bɛ barika da Modibo n'a jɛɲɔgɔnw ye ani ɲɔgɔn caman u y'an bila sira min kan bi ala barika la bɛɛ ɲɛ b'o la ala ye bi yira an na san 50 après san 50 après jo taara ka d'u ma fɛn caman na siran caman merci minnu ye u ta ka bɔ yen e ko a ma kɛ nimisa ye bɛɛ bolo
mais ndaya ngana ko nanda anga ma wu na kana ma fa bi fila o ye gawsu jara de bora sanga kuma bla mi karamo bamba biya ni dawda tigiti karamo ni la mo nu ni ke du ko na na bi du be abna fu du manja ni ye maraka tugo ye iba ye ala nga anta wulula na anke tugo la bi ni dawda bora sanga foko mamna moro nu bi ta gore ana kunga tani be mais bi ala on yere dew togo law ni beri no ulle be kan dew kala école privé ko nana bi anga kala na nga fon be tana du yere ko nana du tigi mbe se ka jobi ka kuma amanta mo o ko sinsida no bonde la ka se ka du mara voilà boy kuma sa kuma nga bon ko sebe ibaro jamana ko semele do nyona ne kuma san tu yeso yada ko fi fo révolutionnaire be e ka segini kele ango smawru te jona dabla sunjata na tuma teme me sunjata ne smawru te ureti abe kuma la te mo ma chu ko smawru tumba ga kuma ula se boya de la sunjata tuma sala se dia yesa fe yesa bay dia boya mais manete orba le bana kam fo sunjata ma ko sunjata yes smawru ne kan dumandi ko koro ka fama ya ni smawru ka fama ya ka bekili nga pale bisata ni fo churi lamo jamana kono kuntigiya te man na kuwe ko fitin tele yaro bibina ambe election ka kuntigi ni mais kuntigi be fe mi nyama yaro todo ni jamana nyemo jora abiko mi jamana fe me jora ni tisi ko ko man ga wala be ta se male de hale an fe anga senegero itumbe seneke ya an jogo tun yele mana o yoro la don dugolo tun mandi makiga sen tangi ba sene dugolo tigi tun tamene mais anana ke fosa na modu tle da bana ni ka furu ni ya no godu ko na nyama o sa no no ay ba dugolo tu ba ko mo ko ruga du kimo dugolo mo ne president yo ye a commencer ka hakili bora taw kam bude wendu ko kon la be borni ka bela itar duru ibe waduru de tara nakadi be wakele tara folo iba don non sara ika resi kana tuni buludo ko seneka bon siga mako seneka la be ka seneka dukulu nga siga lendo peut-être bina ngwe ka balanto ka bon aywa o min dam na ayo nyon reke bangu ayo nyon fana ke wendu dukulu be dima dala ti waduru ibise ka seneka sori ma wara basala iba don non sara bon Sénégalais tumbe o hakili mi kay a fo ko mago Sénégal du koluma ay hakili do di woluma olu ko nan fratira kemme jamana kuna na mago bade be Sénégalais ni tura ke be Sénégalais do ala alba do ngam be timi sadiri ko be seme yoromi ko be ku nyori ko ni mo be jamana kuna o du sunna hakili jamana mo be ide hudla olu ko so ko ni mo ka fama kala tumi ko jamana mo be jamana mo be ba ala deli aka ke fama to wadi non fama wona ni nyumaye bebe ka nyumai lamo chama chero e kungulo ko de kungulo te ko man saka bota de ko bebe nyama ka dona iba hala nga jamana do re busi ka fo ko anga jamana ni kono ko kabiye ni panasi tara kana bla bila ko kirimati tribunal la kirimati ko do hakli yalo fana ko bayde a ko sila de sa kirimati o ko abe yugolonde ka kiri a jagotoro mo ka do bala ko so juju nga gro fa ina mo chama wala ko to lamme jamana ni kono re ko juju di yaro an dongote ay o lire de bañedo ko ngulo be sama yoromi no kay ko be kay nga no may dro o ko sitanya to ala jamana la jamana ko ndigi de bala iba ko ndigi sigile nyoma iba so ebe dupuna kintigi be jamana tigi be ata se fo president ma le fena be jamana kuna o president manake mo sumi yede jamana bebe o formation de abiko mi anga wala na de president ambe ba le drusi ambe la digi la mo yike to ko kala nieta c'est ni ngolo te ka bal ni sa ngolo te ka wala amama ko te kala dum na numero mena mo na ka jogo be mata ko fere nan na yita be dana tutu ala kai ko ja ko do kera sa ale san segi ni go ambe se ko san segi ni fa
san segin na ne yɛrɛ ka cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen a y'o baara caman sɛbɛn peut-être minnu de dɔ ma k'a lajɛ baara minnu kɛra a fɛ olu a y'olu bɛ sɛbɛn o ko k'ale ka dɔnta de ye nin ye Modibo ko la a y'a sɛbɛn k'a di ne ma lisi de dilanlen don usine ni fɛn minnu dilanlen don a y'o de dilan o fana ye Modibo ka lamɔden dɔ de ye koyi a ma kalanjan kɛ a tun bɛ sɛbɛnti de la k'a bila yɔrɔ dɔ la nka lamɔ cogo kama ale n'a ka kalan fitinin a bɛ min dɔn a b'o bɛɛ kɛ jamana ye karamɔgɔ ni ngolo tɛ yen taa ka gɛlɛn o de kosɔn tuma caman ni ko dɔw kɛra ne b'a fɔ n ko Modibo hakɛ de ye nin ye mɔgɔw bɛ n filɛ fatɔ tɛ ɲɛ dɛ ale hakɛ de parce que ni an bɛ segin ka kuma min kɛ nin peut-être anw bɛna baraji dɔɔnin sɔrɔ n'o tɛ kuma wɛrɛ bɛ yen min tɛ nin si ye o a kuma fɛ ka cɛkɔrɔbaw bɛɛ faga dɛ o fɛn ninnu bɔn ne ko cɛkɔrɔbaw fagali bɛna Dawuda ɲininka olu fɔ bɔn n t'a dɔn cɛkɔrɔbaw fagali bɛ mun de Modibo karamɔgɔ waati la olu kun sɔrɔba kun tɛ i n'a fɔ sisan an bɛ mɔgɔw ye u bɛ nafolomɔgɔbaw ni fɛnw tiɲɛ cogo min na mɔgɔw ni fɛnw duw yɛrɛ kɔnɔna na cɛkɔrɔba ninnu kun sinsinna ye mun ye mun minɛn de kun b'u bolo n'u kun bɛ se ka mara kɛ tilennenya ni ladiliya ni ka dutigiya yɛrɛ kɛ i ko dutigi kan ka kɛ karamɔgɔkɛ u tun dar'u yɛrɛ la dɛ diɲɛlatigɛ n'i balola f'i ka ko dɔw muɲu de i b'a sɔrɔ dɔw bɛ surafana t'u bolo u b'o miiri ko n'ala sɔnna ko n bɛna dɔ sɔrɔ k'i muɲu hali ni walifɛn maralen b'a bolo a t'a dun dɛ a b'a mara ten ko n ta tɛ walifɛn yɛrɛ tɔkun de ye k'ale ta tɛ hakili la Modibo yɛrɛ sɔn ɲuman dɔ y'o ye n ta tɛ ale tun b'a yɛrɛ ye jamana kunna jamana ka sɔrɔ ye k'ale ta tɛ n b'a kunna de mɛ n ta tɛ bon ni o hakili b'i la ale yɛrɛ tɛ s'a ma hali ni degun sera a ma mɔgɔ wɛrɛ tɛ s'a ma a ɲɛna ɲɛfɛ mɔgɔw k'a fɔ n tɛ s'a ma o dama t'an ɲɛ dɛ mɔgɔ wɛrɛ tɛ s'a ma a ɲɛna fana dɛ bon o yɛrɛ minɛ mana k'i la hakili la Alahu Taala yɛrɛ b'i dɛmɛ quoi mɔgɔkɔrɔbaw ka politique tɛ dɔwɛrɛ ye quoi n'i muɲuna i ka sɔrɔta hakɛ i ma mɔgɔ ta ɲami a laban Ala b'i dɛmɛ u tun b'o de bolo n'o tɛ fɛn tun t'u bolo Modibo ka sangaso bɛ min a y'a ye halisa a fa ka du b'a to ayiwa baasi tɛ mais jamana nin bɛɛ de tun b'ale bolo n'a tun ko k'a b'a bɛɛ kunu komi bi bɛ cogo min na a bɛ se k'o kɛ o nka o de tun t'a yɛrɛ hakili la ale t'a ta mɔgɔ wɛrɛ t'a ta a ɲɛna o de tun b'a la fo de ka kɛ du kɔnɔ fo de ka kɛ du kɔnɔ fo de ka kɛ tɔnw fana na ni an ka politisiyɛnw selen fo kɛmɛ ni kɔ diya na a yɛrɛ t'a da dɔn sisan a bɛ kɔrɔ ye ko wɛrɛ ko kelen de ye ne mana kɛ ɲɛmɔgɔ ye wa na dɔ sɔrɔ k'a sɔrɔ kɛlɛ in bɛɛ y'o ye n'a sɔrɔ ɲɛmɔgɔ bɛ yen a tɛ kun yɛrɛ ka maga la mɔgɔ si tun tɛ ɲɛmɔgɔ ala ɲɛmɔgɔ tun bɛ ɲini de ka bɔ an ka laada la an ka jamana la mɔgɔ tɛ ɲɛmɔgɔya ɲini koyi ɲɛmɔgɔya de bɛ mɔgɔ ɲini ɲɛmɔgɔya de bɛ an ka dugutigi sigi cogo de jogo ni ni sera sɛgɛsɔ jamana la u b'a fɔ ko su dugutigi i b'a dɔn su dugutigi kɔrɔ ye mun ye e nana e ɲɛfɛmɔgɔ salen u y'e bila dugutigiya la i fana tɛ bɔ a la f'i ka sa o tɛ saya fila ye o de kosɔn u b'a fɔ ma ko su dugutigi an ma ɲɛmɔgɔya dɔn nin sugu ye an donna ɲɛmɔgɔya sugu min kɔnɔ nin o t'anw ka ɲɛmɔgɔya ye ɲɛmɔgɔya de tun bɛ mɔgɔ ɲini dɔw tun bɛ ɲini ɲɛmɔgɔya la u b'u ban n bɛ mɔgɔw dɔw ban u bɔr'u ka dugu la ka na nɔfɛ k'a ka kɛ dugutigi ye a ko ayi a ye taa fɔ n dɔgɔnin bɛ yen k'a ka kɛ a ka sigilen dɔ la a dɔw yɛrɛ bɛ lese sɛbɛn ka taa da dɔgɔnin ma k'a kɛ dugutigi ye ale dɔ la a mana fɛn fɛn kɛ ko ne de y'o kɛ an bɛ o ɲɛmɔgɔya suguya de dɔn nka an bɛ min kɔnɔ nin karamɔgɔ an yɔrɔ ɲinana dugu la dɛ n'i dun ko k'i bɛ taama k'a sɔrɔ i sen bɛ dugu c'est à dire an yɛrɛ bɛ laada min bolo bi o t'anw ka laada ye a t'an ka laada ye bi a t'an ka laada ye sini o ye ko ye karamɔgɔ coup d'état de nana ni nin bɛɛ ye wa ɔhɔ ayiwa ne b'a f'i ye ko coup d'état de nana n'a ye ka sababu kɛ Modibo ye san 8 min kɛ n'an y'o san 8 jate k'a sa ale ka san 8 na ka na an ye min kɛ nin n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a tɛ Modibo ta in bɔ baara la kɔni a t'a bɔ ale dun ye mɔgɔ kelen de ye donc an b'a fɔ ko coup d'état de nana ni nin bɛɛ bon diɲɛ namara sugu dɔ de ye quoi hali sisan fɛn wɛrɛ nana hali coup d'état wɛrɛ kɔnɔ n'i y'o lajɛ Afiriki kɔnɔ Afiriki i b'a fɔ ko i ka kɛ président ye ko i dan ye mandat 2 ye bon o ye politicien ka tɔnɔ o ye politicien de ka tɔnɔ bolo an tɛ jamana ka foyi t'a la ni min y'a ɲɛdɔn tuma min o ka bɔ a la an ka na nin dɔn min t'a ɲɛdɔn o tɛ yan i mana san 10 kɛ y'a dɔn i y'a ɲɛdɔn sa e ka bɔ yen an kana ni mɔgɔ wɛrɛ sa min t'a ɲɛdɔn jamana bɛ taa ɲɛfɛ o kan jamana taali ɲɛfɛ o kan kɔni dɛ a ɲɛdɔnbali de bɛ na min y'a ɲɛdɔn o ka bɔ yen anw ka nafa t'o la jamana yɛrɛ ka nafa tɛ t'a la politique mɔgɔw minnu bɛ girin na olu de komi olu fana y'a ye ko fɛn bɛ sɔrɔ o de kosɔn y'o girin kɛ ko mɔgɔ kelen tɛ se ka diɲɛ mɔgɔ bɛɛ bɛ se ka kɛ kuntigi ye u ye nin kɛ cogo cogo u ye se k'an bɛɛ dɔw bɛ na ne kɛ kuntigi ye mɔgɔ bɛ se ka kɛ kuntigi ye sa kuntigiw bɛ yen an ka jamana laada yɛrɛ kuntigiw bɛ yen de a danna kuntigiya kunkolo de b'o fɛ a bɛ komi Modibo kunkolo tun bɛ cogo min
k'i to fɛn bɛɛ b'i bolo nka ka tila ka kɛ fantanya kɛ ma pour que k'i ka mɔgɔw ka kisi ale tun y'o de kɛ o le ma n'ale tun b'a la ne tun bɛ wolo fɔ ko n tun ka sɔrɔ Modibo ka du la a y'a fɔ ma sɔgɔma o sɔgɔma a bɛ boli ka taa a fa fo fɔlɔ ka sɔrɔ ka na baara daminɛ bɛɛ b'o kalama a bɛna a fa fo fɔlɔ a tɛ taa kuluba fɔlɔ fiyewu a bɛna fa fo fɔlɔ bon an dun ka jamana la an ko de ko ni bangebaaw labato ko bangebaa o baraji b'i ye o b'i kɛ fɛn ye Modibo tun b'a kɛ ten an bɛɛ kɔni b'o kalama mɔgɔ mɔgɔ ka sɔrɔ o yɔrɔ la Modibo tɛmɛtɔ don ka taa fa fo ka kɔsigi bɛɛ b'o kalama o dun sigilen bɛ bɛɛ fɛ mɔgɔ mɔgɔ b'o sira la bɛɛ b'o kalama donc an b'a f'i ye ko Modibo tun ye yanga yɛrɛ de a tun bɛ yangaya de fɛ donc a tun b'a fɛ yanga ka kɛ fɛn ye an k'an yɛrɛ dɔn kosɛbɛ ale tun b'o de ɲini fɛn fɛn fɔlɔ la ministre populaire min fɔra nin ka taa bila service civil la olu dilanna cogo dɔ de la o olu bɛɛ dilanna jamana de kama Sanankɔrɔ l'école ne ye maître maçon de an ye ka maçon hali laban Modibo ka palais bɛ dilan tuma min n tun bɛ yen sɔgɔma sɔgɔma an yɛrɛ b'a drapeau bɛɛ yɛlɛ an bɛ wuli k'an jɔ an bɛ sɔrɔ ka baara daminɛ an bɛ ni kɛra jamana fɛ an yɔrɔ min ka bɔ an yɔrɔ min o de y'an ni kɛra jamana yɛrɛ de fɛ ale ni Modibo yɛrɛ kosɔn sabu n'a y'a ɲɛfɔ i bɛ sɔn bon ale bɛ a ɲɛfɔ i ye ale yɛrɛ b'a kɛ diyagoya i b'a kanu dɛ ayiwa ala tun y'an sɔn kosɛbɛ nka ayiwa an bɛ se k'ala deli fɛn ma k'an sɔn tuguni an bɛ se k'ala deli k'an sɔn tuguni karamɔgɔ n'o tɛ ne kɔni ne jigi misɛnyara kosɛbɛ jigi misɛnyara dɛ an ma tigɛ de an misɛnyara de Dawuda lamɔ ye sinsin bere ka se ka jamana jɔ ni fɛɛrɛ ani teriw ni jɛkuluw ni partiw olu tun bɛ cogo di Modibo ka wagati bon Modibo ka wagati tun bɛ cɛkɔrɔbaw dara ko aw ka yɛrɛdiya tile effectivement Modibo ka tile la c'est que a ye min kɛ ni mɔgɔw b'a tɔ k'o kan ka taa cogo min u tɛ taa cogo wɛrɛ fɛ ni o tɛ o dara karamɔgɔ y'a fɔ cogo min a yɛrɛ kɛ cogo kan tilennenya ani foroba nafolo a tɛ maga la n bɛ misali kelen ta ye novembre 1966 mois de novembre san 1966 a woloba bɛɛ b'a dɔn Modibo woloba tun ka bɔ a ma cogo min a bolo cogo min Atuma Kamara a n'a a kɔrɔmuso Hawa Daba Keyita olu tun bɛ taa u taara Iji Maka u taatɔ la Modibo y'a ye a ko wari t'ale bolo k'a d'u ma a ye lettre sɛbɛn k'a di ba in ma k'o ka taa di Mali ambassadeur ma Arabie Saoudite ni Abdul Wahab Dukuri k'o ka Mali wari 10,000 n'o bɛ bɛn CFA 60 ma sisan k'o juru don a la mais a k'a di a ba in ma ni kalo sara a b'a ka sara ta a b'a sara ye a y'o kɛ o lettre yɛrɛ bɛ n ka livre kɔnɔ Modibo Keyita y'o kɛ président de la République a ye lettre de sɛbɛn k'a di a woloba ma k'o ka taa di Mali lasigiden bɛ Arabie Saoudite Abdul Wahab Dukuri k'o ka CFA franc malien 10,000 k'o juru don a la mais a k'o di ba in ma ale ka musaka a bɛ ba in dɛmɛ ni min ye ni kalo sara a b'a sara a y'a kɛ ten a y'a kɛ ten a tila k'a sara a y'a sara kalo sara a ye mandat ci a cɛ ka fɛn ma k'a sara ye o tun ye président ye 1966 novembre 1966 Modibo y'o kɛ o ye misali dɔ ye filanan majigi min tun b'a la mɔgɔ tun n'a tɛ se ka jɛ n'i ma ko to a t'a la salidenw fɛ a ka chauffeur min b'a ka mobili boli wan ani maçonkɛ min ye so kelen min bɔgɔso kelen min tun b'a bolo Dar Salam n'a y'o jɔ en 1947 maçon min y'o jɔ Lansana Kulibali salidenw fɛ ale yɛrɛ de bɛ mobili minɛ chauffeur nin na dɛ a n'a ka chauffeur kɛ ni maçonkɛ ye olu b'i sigi mobili kɔnɔ ale bɛ mobili boli u bɛ taa chauffeur ni maçon in somɔgɔw fo sanfɛ foli la a don ko a k'u bolo tɛ maga mobili fana na ale de bɛ mobili boli président de la République Modibo y'o kɛ bon o b'o kɛ mɔgɔ jumɛn na mɔgɔ jumɛn ɲɛna majigi min b'a la k'a fɔ i tɛ k'a fɛ i tɛ sɔn a ka kumakan ma a minɛnen kaso la a minɛnen u taara n'a ye kaso la foro de tun b'a bolo ko Moribabugu a ye so damadamanin jɔ yen nɔ so kurun damadama dɔ bon olu so fenêtre n'u batanw fenêtre ni porte batan a ye dɔw sɔrɔ a yɛrɛ ka wari la a to a ma se k'a sɔrɔ a ye lettre sɛbɛn k'a ci Metal Sudan directeur ma k'a fɔ o ye ko bon ko a b'a ɲini o fɛ ni batan hakɛ de b'a jɛ da ni fenêtre la ni o bɛ se k'o dilan ye a bɛ yɔrɔ min sisan ko wari t'a bolo
mais u ka bɛn a sara cogo la ni kalo sababu la a bɛ se k'a sara cogo min dɔɔni dɔɔni bon a b'o kɛ ko mais n'a y'a dɔn k'a fɔ o bɛ degun s'a ma a kana sɔn métallisant directeur min ye a jaabi k'a fɔ a bɛ se ka kɛ donc o ye batan ninnu dilan ka t'u d'a ma a ye kalo 2 kɛ a sarali la dɔrɔn kalo 3nan coup d'état kɛra a minɛna donc 68 fo ka bila 71 u tun ma sɔn a ka lettre ci a n'a ka mɔgɔw ka lettre sɛbɛn ɲɔgɔn ka ci ɲɔgɔn ma 71 de lettre sɛbɛn u jɛra n'a y'a ka lettre sɛbɛn a ka mɔgɔ ma bon o de kɔnɔna la a ye lettre dɔ sɛbɛn k'a ci métallisant directeur ma a ko ma ɲina i ka juru min bɛ na a ko i yɛrɛ b'a dɔn ko labanna cogo min a ma se ne ko f'i ye a ko n bɛ yɔrɔ min bi n bɛ nin lettre sɛbɛnna k'a ci ma dɔrɔmɛ kelen a tɛ n bolo n tɔgɔ la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan dɔrɔmɛ kelen tɛ n bolo a ko mais ci nana n ma k'a fɔ n tun ye ministériel min kɛ français 57 et 58 il a été sous-secrétaire d'État à la France d'outre-mer a ko français ye ci bila n ka so k'a fɔ ko n ka pension u b'o sara n ye en tant que ministre français ko donc n y'a fɔ n somɔgɔw ye ni o wari nana di u ma don o don i ka juru min bɛ na u ka taa bɛɛ sara pour que en 1971 métallisant directeur de l'info o bɛɛ bɛ n ka livre in kɔnɔ a ko ale ye lettre sɔrɔ don min a ko non ko a y'a ka baarakɛɲɔgɔn bɛɛ wele a ko y'a ye Modibo Keyita ye lettre min ci ma juru min tun b'a la ne yɛrɛ b'a dɔn a ko kɛra cogo min ne yɛrɛ tun jɛn'a kɔ a ko mais a ye nin de se a ko a bɛna sara a ko aw ko cogo di a ko mais yala aw ka jaabi n bɛ min f'aw ye a ko aw bɛ se k'a fɔ n ye diɲɛ kɔnɔ président bɛ yen bi min bɛ se ka Modibo ye nin kɛ tan min b'o ɲɔgɔn kɛ wa a ko ne kɔni t'a dɔn et puis ma d'a la k'a fɔ n'a bɛ yen bon o bɛɛ bɛ mun yira o ye jogo de yira bon ni mɔgɔ min bɛ ten ɲɛmɔgɔ min bɛ ten nɔ jɔn bɛ se k'i jɛngɛ k'a da misali laban maire dɔ bɛ yen Modibo tile la a ka bonya kosɔn n bɛ a tɔgɔ to yen nɔ n t'a fɔ yɔrɔ min Modibo tile la parti de tun bɛ wuli ka taa contrôle financier mun kɛ u taara o y'a sɔrɔ joli b'a ka compte jɛ dɔrɔmɛ 100 dɔrɔmɛ 100 de tun b'a jɛ a ka compte la i b'a dɔn a ye mun kɛ a y'a yɛrɛ faga a k'ale tɛ maloya fadenw ɲɛna k'a fɔ faso ka wari ale y'a dun dɔrɔmɛ 100 a ye marifa ci a yɛrɛ la k'a yɛrɛ faga o kɛra Modibo tile la a kana na fɔ a ko i ka kana fɔ ko ale ye nin kɛ bon a bɛ cogo min na bi donc nin bɛɛ de b'a jira k'a fɔ Modibo tile la n'i y'a ye mɔgɔw tun bɛ bɔ karamɔgɔ y'a fɔ cogo min k'i nin di faso baara ma parce que u y'a ye Modibo tun bɛ cogo min o de y'a kɛ donc o bɛɛ sɔrɔla ka da a ka ladamu de kan donc ne bɛ se ka min fɔ k'a fara karamɔgɔ la bon n bɛ kelen ni fara kan ne kun ko ne ye maître maçon de ye école saisonnière min bɛ jamana kɔnɔ ne tun b'o baara tun bɛ ne bolo fana kɔnɔ ala kɛ Modibo taara k'a bɛ taa yen segu taa n'o ma fɔ alu n taara muso dɔgɔnin dɔ a kɔrɔ ma dɔn a don an bɛ yen a nana an taara dalajɛ a don fitiri y'an sɔrɔ yen Modibo kɛra an ka alimami ye n ma alimami ka seli cogo tilennen ye k'a ta bɔ yala dɔw fɔ o fana fɔ ko silamɛ ne kɔni y'o seere n'i y'a fɔra ko Modibo ka silamɛya ne bɛ jɔ mun de y'a seere ale de y'a kɛra an ka alimami ye o don k'an sigi bon ko de don a ka gɛlɛn n'an k'an bɛ Modibo ka ɲuman da kala an bɛ dɔ de fɔ a la bon e bɛ dɔ dɔn nin bɛ dɔ dɔn nin bɛ dɔ dɔn an bɛ se k'o dɔn de fɔ n'o tɛ ale ye tilenna ala de ye koyi bon ni tilenna jamana a bɛ komi tilenna ala de ye o de kosɔn ko kuma daminɛ ko de bɛ kɛ kuma Modibo kan i bɛ kuma Mali bɛɛ de kan wala i bɛ kuma sɔrɔ Afiriki occidentale bɛɛ kan walama n'a ka di i b'a fɔ i bɛ kuma farafin bɛɛ de kan ale kelen Gawusu parti kɔnɔna na baaraw tun bɛ kɛ cogo di Modibo tile la parce que an b'a dɔn k'a fɔ ISRDA fana kun jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ ani an ka bi parti kɛcogo mana ni ko kɛcogo ye kelen ye tout à fait i ye min fɔ a bɛ ko jɛgɛjalan ni baji partout kɔnɔ c'était la discipline du parti bɛɛ sigiyɔrɔ tun bɛ yen bɛɛ b'a dɔn i bɛ taa boloda min ma partout kɔnɔ fana n'i ye baara kɛ bɛɛ b'a dɔn e de kan ka kɛ secrétaire général ye i ko partout kɔnɔ bi i y'a fɔ partout ka ca ni partout ci kuma sera n'a fɔra élection de législative ye député e yɛrɛ bɛ caman dɔw la yen u b'a se k'a fɔ tigɛte u ye dɔw labɔ Kayi Modibo tan na a tun bɛ Kayi ye Segu ka deguto u y'a dɔn ko ale de kan ka se ka nin place kɛ u y'a bɔ Kayi ka na n'a ye Segu k'a bila o parti place la mana la n'o bɛ se ka kɛ bi dɛ donc parti u ye jogo min fɔ o jogo caman tun bɛ parti la parti discipline tun b'a la parti réunion tun bɛ kɛ régulièrement parti
ni mi ka fɛn kɛ i bɛ ŋaɲaki fana parti jeune tun bɛ bolo bonda caman tun bɛ jeune bolo fanga tun bɛ jeune la u ye minnu ka révolution yɛrɛ jeune de y'a kɛ jeune y'a kɛ u ye fɛn caman kɛ u nana opération taxi i y'o kuma mɛn kɔni ɔ ni taxi kɛr'i bolo ministre ni mɔgɔbaw ni ambassadeur tun b'o la Moribo jɛra n'a ye taxi yera mɔgɔ fɛn fɛn bolo hali ale yɛrɛ kɛrɛfɛ mɔgɔw n'a yer'i bolo u b'i bi i ka place la o bɛɛ kɛra yan taxiw minɛna anw denmisɛnninmaw ye ka taa ni taxiw ye stade Wezin min filɛ ye n'u b'a wele stade lycée des filles kɛrɛfɛ o bɛɛ kɛra yan mɔgɔw fana ni baarakɛ heure sera directeur dɔ tun bɛ office du Niger la ni baarakɛ heure sera ka mobili to a bolo dugu kɔnɔ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ mobili jɔ yen ka mobili clé ni fɛnw kɛ ka taa conscience professionnelle hali dutu t'o la maakɔrɔ ni tigɛtɛ y'a fɔ cogoya min vraiment ko kun tɔgɔ ka ɲi bon mɔgɔ tɛ kɛ ni jugu t'i la Moribo minnu y'a bi u ye jugu sɔn da la hali ni tɛ taa par 4 semaines u ye caman fɔ yan kuma caman bere bata mɔgɔ bolo tun bɛ yan fɛ on a parlé de la milice c'est vrai la milice il y a eu des exactions a bɛ ko hali bi polisiw tɛ institution normale ya mais bavuriw tɛ kɛ bi dugu bɛɛ la hali les pays occidentaux polisiw bɛ dɔw ci hali Amérique o don u taara dɔ jɔlen dɔrɔn ka kisɛ ci a la o ma kɛ sigana mɔgɔw miliciens kɔni y'u ka part kɛ o la miliciens fana a fɔra ko minnu k'a kɛ mɔgɔ kalannenw y'u ba ma à l'époque ne tun ye denmisɛnnin k'a fɔ k'a yira k'olu ka fisa o ma parce que miliciens aw bɛ si ka dugu de surveiller tigɛtɛ y'a fɔ cogoya min ka autodéfense kɛ u y'u mɔgɔ kalannenw tor'u fɛ yen i ko bi anw kalannen anw ka fisa ni fɛn in ma bon minnu y'a ta k'a kɛ olu dɔw ye bavure kɛ olu dɔw ye fɛn kɛ olu kɔni kɛra mais miliciens ye Mali recette caya u ye douaniers dɛmɛ ka Mali recette caya abattoir clandestin u y'u sen da o kan abattoir clandestin sagasiw ani basiw u tun b'o ta olu bɛɛ bɛ kɛ dibi yan bɛɛ b'o kalama maakɔrɔ b'o kalama awɔ ani les maisons de prostitution u y'o bɛɛ bɔ yen et puis o ɲɛmɔgɔya tun bɛ personnalité dɔw bolo bon o ko n'a kɛcogoyaw olu kɛlen minnu y'a bi sɔrɔdasi minnu olu nana ko liberté bon an b'o de liberté juguya la o tɔ de bɛ hali bi bɛɛ bɛ i sagonako kɛ bɛɛ bɛ école ko dɔn école ko la c'était très sérieux école ko la fɛn caman kɛra mais bi an ka école bɛ yɔrɔ jumɛn bi e ko ko béninow ni togolaw de b'an denw kalan yala o kɔni o tɛ anw privé ye o tɛ kunnawoloko ye dɛ maliyɛn tun bɛ bɛɛ ɲɛ ni universitéw ni résultats bɔra maliyɛn de tun bɛ bɛɛ ɲɛ n t'o fɔ ka da maliyɛnya kan mais bi o tɛ Mali ta ye dɛ awɔ la ne bɛ dɔɔnin fara i ka kuma na i b'a dɔn ne ye a fɔ sisan n b'a f'i ye o min kɛ ka di o min filɛ o ye kɔfɛ n bɛ se ka nin tigi tɔgɔ fɔ yɛrɛ Moribo tun y'a sariya sigi maliyɛn bɛɛ ka du kelen kelen bɛ yen du kelen mana d'e ma sisan n'i ko k'i den a b'a fɔ ayi k'i den fana ye maliyɛn de ye a fana ka du bɛ yen o du kelen kelen di la n bɛ mɔgɔ dɔn yan mɔgɔ min a tun ye demande kɛ du ko la a nana laban ka du sɔrɔ ka sɔrɔ a ka demande ma jaabi demande jaabi don a ko ayi ko ne nana ka na foli de kɛ ko komi ne ye du kelen sɔrɔ ka ban n b'a f'i ye n ko ɲɛmɔgɔ ka jogo ɲumanya bɛ don mɔgɔw de la Moribo tun y'a kanu mɔgɔ o mɔgɔ bɛɛ du kelen kelen yarɔ n'i ye du kelen kelen sɔrɔ i bɛ se ka tigi ka jamana kɔnɔ nka o de tun bɛ yen nka a tun ɲininen t'a fɛ ka fɔ mɔgɔ ka du fila mara bon a fɔra tuma dɔ la dɛ ko an bɛ taa i bɛ taa sɛbɛn dɔ ci fɔlɔ ko du t'i fɛ an bɛɛ y'o kɛ ka taa sɛbɛn ci ko du t'i fɛ ko du t'i fɛ o tuma du kelen bɛ d'i ma du kelen o fana d'i ma kɔfɛ n'a nana ye dɔ wɛrɛ b'i fɛ yarɔ i nkalon tigɛ i y'a ye sa wa kamalen dɔ filɛ quartier Mali la cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen ko monsieur Yiribɛn a tɔgɔ fɔ kun ye ni mɔgɔ ye ko ɲuman kɛ a tɔgɔ ka fɔ ale nana a kɔsegin ko ne nana ka na foli de kɛ
ko bon ne demande ke nga demande ni bi te comme ñe yoro so ntu na la o fo le de a balolen do di bon ibado ko fo ni ñem otlena mo way laba mo yera tile ko yera mako parce que mo be son jama jama fila ngani min gara ni kana yi ka fo ke tile ne do wala o so ka fa ino fa parce que abado ke tile ne ngani si akere yera ka tile ne yala ta o ko ne ko to frigi toy wala ngini nyere la kana fo ne ko nana o fo de bo ne te de mo diga dumna du te fe men nana du do soro to wala kere fe a wannan kana fo le ka ho ka o ka sabati alese moral na mundu ye wena tigeteri ni wala mundu ye janfaw ni fɛn ninnu se mori wala ka mangoyaw ni fɛnw wuli fo milisiyaw ni fɛnw yɛrɛ tɔgɔ dara tiɲɛ fɛn caman na mɔgɔ caman degunna problɛmuw cayara tuma min na kudeta yɛrɛ bɛ kɛ mun nana n'o ye nin ye janfaw ni fɛnw se bon an yɛrɛ b'a fɔ ko ni ye mori b'o fɔ dɔrɔn dɔw b'a fɔ k'a dama tɛmɛ mɔgɔ b'o fɔ k'a sɔrɔ dɔ y'a fɔ n ye hali a ma mɛn ko amadu ntiko ani filidabo u minɛnen kɔnɔnaya mɔri la moriw ma sɔn u ka exécuter o lɛtiri cira mɛ mɔgɔ t'olu fɔ o sɔrɔ bɛ ne bolo y'a mɛn u minɛnen jugement kelen u condamné à mort u taara n'u ye prison ba la Modibo ye décret la bɔ k'a fɔ u ka condamnation à mort a b'a kɛ prison à perpétuité u yɛrɛ k'i to prison na o ye lettre min sɛbɛn k'a ci Modibo ma pour que k'a remercier o essor bɛ ne bolo a b'o kɔnɔ oui bon fɛn caman bɛ fɔla k'a fɔ a y'u faga jɔn bɛ yen min bɛ se k'a fɔ ko ale de ko k'u ka faga o seereya tɛ mɔgɔ si bolo min b'a yira yɛrɛ k'a fɔ ko a kɛra ale ka tile la o tɔgɔtiɲa sera ma mais foyi tɛ se ka yira k'a fɔ ko ale de ko k'u ka kɛ misali kelen bɛ yen nɔ a kelen k'u ka saya mɛn e yɛrɛ b'a dɔn Filidabo tun ye sɛbɛnnikɛla de ye a tun ye livre caman sɛbɛn o b'a sɔrɔ a ka livre bɛ feere la yan nɔ a kelen k'u ka saya mɛn dɔrɔn Amadu Jikɔrɔni o de tun ye librairie populaire directeur ye a ye Amadu Jikɔrɔni wele a ko n bɛ min f'i ye sisan n ye nin kibaruya mɛn a man diya n bɛ min f'i ye Filidabo ka livre minnu bɛ yan nɔ n'u bɛ feere la kelen a kɔnɔ bɔ rayon na a y'u bɛɛ bila yen nɔ a ka san et puis n'a sanna san o san a ka droit i ka t'u di a somɔgɔw ma fo ka coup d'état kɛ Amadu Jikɔrɔni tun bɛ taa Filidabo ka livre minnu mana san a bɛ taa droit di u somɔgɔw ma y'a ye donc fɛn caman bɛ fɔ bon n'i ye ɲɛmɔgɔ ye kojugu mana kɛ i ka tile la i b'a tɔgɔ ta n'a sɔrɔ hali yɛrɛ tɛ n'o tɛ bɛɛ b'a dɔn Modibo tɛ mɔgɔ ye min bɛ mɔgɔ faga a kɛra tile la dɛ mais k'a fɔ ale de ye autorisation k'u ka faga ma d'a la moi je doute oui c'est à dire i ye min fɔ ko k'a fɔ ko a tɔgɔtiɲa ni fɛn ninnu sera ma i yɛrɛ b'a dɔn ko mana kɛ cogo cogo i mana ɲa cogo cogo i b'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ yen nɔ e bɛ ɲali sira min kan o tɛ bɛn olu ma o tɛ bɛn o ma mais olu fana tɛ sigi o u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ walasa k'i ka ko kɛ yɛrɛ fɛ mɔgɔw yɛrɛ oui n'o tɛ Modibo tun ye mɔgɔ min ye n b'a f'i ye a ye fɛn bɛɛ kɛ mɔgɔ tɔw de a ma k'a yɛrɛ nin ye karamɔgɔ min fɔ sisan nin duko la n b'a fɛ ka dɔɔni fɔ o fana la ale de ye sema dilan société d'équipement du Mali sema dilanni kɔnɔ so fɔlɔ min jira 250 logements o kɛra Batilabugu n'a kɔnɔ o b'a sɔrɔ so kelen a tɛ Modibo yɛrɛ bolo a ma so ɲinan la a tilala ka taa sema kɔnɔna yɛrɛ la ka taa 130 logements a taar'u dilan Joliba Badiou Jeliba a y'o bɛɛ dilan k'o di sɛnɛkɛlaw ni mɔgɔ fɛn ninnu ma a tun b'o lancer de k'a tun b'a fɛ k'o de kɛ mais a bɛ nin bɛɛ kɛra biriki kelen tun t'a yɛrɛ bolo bɔgɔsoni min tun b'a bolo fɛn Darsala o dɔrɔn de tun y'a sɔrɔ tɔgɔ ye villa t'a bolo étage t'a bolo so wɛrɛ t'a bolo sema so ninnu dɔrɔn a ka mɔgɔ kelen ma fɛn sɔrɔ min b'a yira k'a fɔ ko minnu y'a kɛlɛ u ni mɔgɔ dɔw tun bolo bɛ ɲɔgɔn bolo kɔfɛla la senkɔrɔjugu min bɛ yan nɔ an yɛrɛ b'a fɔ bamanankan na k'a fɔ ni senkɔrɔjugu t'i la kɛnɛmajugu tɛ se k'i sɔn y'a ye bon ale ka gɛlɛya taara ko o yɔrɔ de ye ni Seydou Badian ka livre sɛbɛn na ni Seydou Badian ye baro caman kɛ n y'a ɲininka ko bon ko Seydou nin bɛɛ bɛ kɛ la o n ko est-ce que défaut jumɛn tun bɛ Modibo la e yɛrɛ bolo komi e de tun bɛ ɲɔgɔn kan ani tun ka surun a ko n bɛ min f'i ye Modibo ka défaut ba kɛra min ye a tun b'a miiri k'a fɔ ale tilennen bɛ cogo min Mali cadre bɛɛ tilennen bɛ ten a ko de kɛra ka fiyɛba ye a dara bɛɛ la a ko n bɛ misali kelen f'i ye ko ale tun ye ministre du développement ye bon k'u tun bɛna sukaro dilan u tun bɛna sukaro usine dilan mais il fallait que office du Niger la u ka canne à sucre
dimingala min bɛ kɛ sukaro il fallait que k'o fɛn o foro o foro kɛ donc ale ye français de wele des ingénieurs français olu nana u ye u ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ u taara office la ka fɛn kɛ u nana fɔ ale Seydou Badiania ko bon ko Seydou k'aw b'a fɛ ka sukaro dilan usine min dilan aw ka dugukolo se ka o kana sukaro fɛn a tɛ se ka sɛnɛ yen fo ni aw b'a to anw bɛna baara kɛ san 25 kɔnɔ an bɛ se ka layidu d'a ma san 25 n'a mana kɛ dafara tuma min a ko bɛ se ka san sɔrɔ a ko k'ale nana fɔ Modibo k'a ma ko bon ko e de ka baara dɔn e dun b'a kɛ cogo di k'ale ko bon n bɛ taa miiri bɛ na a dugusɛjɛ ale taara a ko Modibo ma ko bon ko sisan ne ye min ye français ye nin fɔ ko san 25 an tɛ se k'u bɛɛ kɔnɔ a ko mais est-ce que i tɛ yamaruya n k'a ma filɛ ni n bɛ taa chinois bara ka ma filɛ n'olu bɛ se ka na dɛmɛ a ko Modibo k'a ma ko mais fɛn fɛn b'a to ni jamana bɛ taa ɲɛ ni jamana ka hɛrɛ de b'a la ne tɛ don mɔgɔ si n'o baara cɛ donc a ka taara Chine ani Mayo ɲɔgɔn a ye kalo 2 de kɛ maaw fɛ yen a bɛ na a natɔ ani ingénieur chinois nana ingénieur chinois nana olu taara u ye office Niger ni ma filɛ kalo 6 kɔnɔ u ye canne à sucre labɔ kalo 6 bɛ dafara u ye canne à sucre tigɛ ka kɛ sukaro ye o de kɛra Dugabu usine de sucre fɔlɔ ye a ko bon ninnu ko san 25 mais chinois ye kalo 6 de kɛ français ko san 25 a tɛ se ka ɲɛ an kana fɔ an b'an yɛrɛ sɛgɛn bon ni an fana bɛ san 25 kɔnɔ n'o tɛ a tɛ ɲɛ ale taara chinois nɔfɛ bien sûr chinois nana u ye kalo 6 de kɛ u y'a dilan bon maintenant nin bɛɛ tun tɛ dɔw ka a tɛ dɔw arranger olu tun b'a fɛ de ko ka to cogo la olu ka taa sukaro caman ta kɔfɛ ka na n'a ye ka fɛnw kɛ donc ninnu bɛ fɛn bɛɛ kɛ walasa a ko kana ɲɛ a bolo o y'a a ye baarakɛda fɛn fɛn sigi a bɛɛ tun bɛ tan de u bɛ minnu b'a tiɲɛ et puis u bɛ min fɔ k'a fɔ ko a ye commerçant gɛn est-ce que i b'a dɔn tubabuw tun bɛ taa kaban baara tuma il n'y avait pas un seul malien commerçant import-export Kérépé a tout été à l'indépendance en 1960 il n'y avait pas un seul commerçant import-export malien Modibo clé de la commerçant import-export malien fɔlɔ kɛra Sada Diallo o y'a dɔ ye Modibo olu de autorisation di Sada ma a ka commerce daminɛ import-export o kɛra Modibo clé de la alors u bɛna fɔ ko ko a bɛ tan bon donc ninnu bɛɛ de b'a to u b'a tɔgɔ tiɲɛ bon a bɛ nin kɛ tan a ye nin fɛ tan donc u ni minnu bɛ kɔfɛ u b'u bolo di ɲɔgɔn ma n t'a dɔn n bɛ tiɲɛ f'i ye ne ka baara in kɔnɔna la livre dɔ bɛ n bolo n ye livre min sɛbɛn a lettre b'a kɔnɔ ne m'a inventé Modibo yɛrɛ bolo nɔ don a sɛbɛnnen a y'a sɛbɛn le 13 décembre 1958 o y'a sɔrɔ a bɛ mission na France a ye lettre ci a muso ma Mariam o tun b'a kɔ yan nɔ lettre in kɔnɔ a ko Mariam ma a ko bon n bɛ France hamina koba kelen min bɛ na o ye ka fédération la fédération des états africains o labɛn a ko ni u fɔ tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kuma la u fɔ ko ma u fɔ bani ko ma Modibo ni ma fédération ko in dabila n b'i liquider le terme il a dit liquider o ye mun ye o tɛ n b'i sira tunu mali la a ko puis n b'a f'i ye n b'a kɛ cogo min de n bɛ Tamasɛku gouvernement n b'u lawuli kama n bɛ chef de canton lawuli kama n bɛ ancien combattant lawuli kama u fɔ tɛ o fɔ Modibo ye a lettre bɛ yen Modibo ka lettre sɛbɛn a bɛ n ka livre in kɔnɔ an ka tiɲɛ don fɔ ɲɔgɔn ye o kɛlen n ka sɛgɛsɛgɛli kɔnɔ Jacques Foccart n'o tun ye a b'a fɔ ma spécialiste des coups d'état de Gaulle ka homme de main a y'a sɛbɛn a ka livre kɔnɔ a ka tome 2 le tome 2 des mémoires de Jacques Foccart précisément à la page 146 a y'a sɛbɛn a ko ils ont préparé le renversement de Modibo a sɛbɛn bon o bɛɛ bɛ mun yira donc juguw tun b'a kɔrɔ u ye Sénégal y'a fédération tiré chemin de fer jɔra an tɛ se ka taa fɛ ta an bɛ taa port min fana la ka taa fɛn ta kana u y'a bɛɛ gɛlɛya an bolo ko kana kɛ ko u nana kɛcogo la mais n'o tɛ u b'a fɔ ko France CFA an ka segin a ma an ka segin a ma an ka na ma mais Modibo ye fɛn fɛn kɛ k'a kɛ nin fɛn franc malien ye bon France CFA b'an bolo bi an sera k'o ɲɔgɔn kɛ ne bɛ dan o kuma ma Dawuda Gawusu i tun ye i bolo kɔrɔta awɔ ne bolo komi kuma cayara a kuma a bɛɛ barikama ye ne tun bɛ fɛ ka misali ka précision damadɔ di n'o ye Modibo ni Bukele ka a tɔgɔ la nɔgɔ filitafo ko la a ye min fɔra a kɔni kɛra a ka fanga kɔnɔ donc il y a peut-être une responsabilité morale mais ne ye madame Modibo a neveu min tun b'a bolo pare la o ye ne terikɛ Dakawuli ye Mali bɛɛ b'o kalama an ye a bɛ tiɲɛ so bi madame Modibo sinankunya bɛ n'a cɛ an ye kuma caman fɔ
ne y'a fɔ a ye n ko tanti don dɔ la an bɛ dumuni na a neveu Musa ye n seere n ko aw ye kuma a tɛna an faranfasiya filitabu ko in n'a kɛra cogoya di n ko parce que u bɛna anw de ɲininka anw de y'aw denw ye min kɛra a ka ɲɛdɔn a ka tiɲɛ fɔ an ye a ko ne ma ko fiston ne bɛ tulonkɛ tarawelelaka don sinankunya ka d'a ye a ye fɛnw kɛ ne na fɔlɔ a ko ko n bɛ se ka kuma kelen f'i ye ko le jour où Modibo a appris leur décès ko Modibo ma se ka sunɔgɔ Mariam de tiɲɛ so bi dɛ ne bɛ yan a ko mon mari n'a pas pu dormir, mon mari m'a dit que ça c'était un boulet qui va nous suivre toute la vie. Ko ka sɔrɔ an ma fɛn kɛ ko mɛ mɔgɔw ka fɛn lamɛn i bɛ mɔgɔw ka ŋaniya fana ŋaniya jugu ko a ma bɔn na di tu tegete y'a fɔ cogoya min n'i bɛ fanga la fɛn caman bɛ yen fɛn caman bɛ se ka taa mɔntɔ i kɔ kan i ni jɔɲɔgɔn ni fɛnw o bɛ b'a la wa fanga yɛrɛ janfa ka ca la a sigira o de kan ne tun bɛ fɛ ko o dakuruɲɛ fara tegete ta kan filanan wɛrɛ bɛ yen Modibo fa sara en 65 jadɔ président ni fa sara protocolairement bɛɛ bɛ fɛnw ci ma télégramme ni fɛnw fo kari kelen le spécialiste des coups d'état a ye caman kɛ ale de Biafra kɛ ani a y'a fɔ cogoya min ani foyi tun bɛ ta De Gaulle b'a fɔ a ye n'a y'a ɲɛfɔ ye De Gaulle ko taa a fɔ Houphouët de tun bɛ armement mara Houphouët de tun bɛ armement san pour que u ka ninnu bin u ka nin kɛ o hali n'a y'a ka dugu dilan a ye mɔgɔ caman tiɲɛ bon maintenant o kɛlen fo k'ale ko k'ale ye projet télégramme kɛ mais ni télégramme kɛra c'est De Gaulle qui signe k'a taara yira De Gaulle la a don De Gaulle n'était pas en forme De Gaulle ko ah non ko ce malien là il est trop fier ko ramène-moi ça après je vais signer ani Mali dévaluation an bɔlen franc CFA la ka don franc malien na tubabu y'an sɛgɛn kosɛbɛ olu bɛɛ de nana ni coup d'état ye u ye franc malien dévalué à 50%. Ko 50% kɛlen De Gaulle i bɛ se ka k'a fɛ c'était un colonialiste et un nationaliste o bɛɛ kun don k'u nana fɔ a ye ko aw ye on a dévalué les Maliens à 50% ko De Gaulle ko a b'u faga wa ko ne t'u fɛ mais aw fana nin juguyara kojugu ko comment vous pouvez les dévaluer à 50% fo k'ari da kelen de y'o fɔ ko aw fana nin ma ɲɛ olu bɛɛ de nana ni coup d'état ye i ye min fɔ ko fɛn caman nana olu bɛɛ nana ni coup d'état ye olu bɛɛ mɔgɔw nana milisi ko fɔ mɔgɔw yɛrɛ nana nkalon tigɛ ko bɛɛ tun bɛ taa dumuni kɛ chef de quartier fɛ ko o bɛɛ tun décrétera mɔgɔw ye kuma caman fɔ n'i binna ka ban n terikɛ de b'a fɔ ye i perdura fɛn bɛɛ bɛ da i la a tɛ ka tiɲɛ fɔ farafinna i kana fanga perdu hali an bɛ démocratie min na n'i y'a perdu hali normalement min t'i sɔn ye u b'o f'i ye olu bɛɛ bɛ yen karamɔgɔ fɛn dɔ bɛ ne fɛ ka fɔ nin kuma in na fɔ ne ye mɔgɔkalanen de ye n ko de la anw siranna nin yɔrɔ nin ye i b'a dɔn Modibo filɛ nin na fɛn caman fɔra hali k'a fɔ le mot socialisme an ka mɔgɔw t'a kɔrɔ kuma min ne ye n ko kana n'a ye karamɔgɔ ka livre ko socialisme ko dɛn ɲɔgɔn na communisme ko forobaya karamɔgɔ y'a kɔrɔ fɔ tan a hakili t'anw ta ɲina hakili tɛ k'o la socialisme dɛn ɲɔgɔn na n'i ko dɛn ɲɔgɔn na f'anw ka jamana sigi cogo de t'o ye mais n'a fɔra anw ɲɛna ko socialisme tɔgɔ tiɲɛbaga mana wuli k'a fɔ ko socialisme man ɲi anw tɛ kɔrɔ wɛrɛ dɔn a la o fana tɛ kungo wɛrɛ o fana sen b'an ka ko in na kosɛbɛ kanko sen b'an na ala gɛlɛya b'an ka dɔnnikɛbaga caman n'u sigira arajo la a dɔgɔtɔrɔbaw a n'a fɛnw n'u k'u ka kuma a ka gɛlɛn parce que u yɛrɛ dege walikan na kojugu ka ɲinɛ u yɛrɛ ta kɔ o fana ye kojugu dɔ ye mɔgɔ i ka mɔgɔw se i ka kumaw fɛ u bɛ kuma cogo min na se m'a fɔ i kana ko wɛrɛ dɔn i bɛ se ka ko bɛɛ dɔn
nka n'i bɛ kuma o fɛ i ka u ka kuma cogo i ka so la o fana kɛra problème ba ye ko in na dɛ ko ninnu si kɔrɔdɔnnen tɛ n'a bɛ fɔ a nafama yɔrɔ ye min a belebele yɔrɔ min o bɛ fɔ tubabukan na o y'o gɛlɛya yɔrɔ dɔ ye o kɛra komi socialisme don min ne y'a ye karamɔgɔ ka livre la ko socialisme kɔrɔ ye ko dɛn ɲɔgɔn na ko communisme kɔrɔ ye ko forobaya ne sigira ka miiri koyi ne ko Modibo ka baara tiɲɛ yɔrɔ dɔ de ye nin ye a bɛ fɔ a ye ko socialisme u ye fɛn dɔw fɔ minnu yɛrɛ man kan ka fɔ Modibo ka cɛkɔrɔbaw faga o bɛ mun ɲama Modibo yɛrɛ ka cɛkɔrɔba bɛ yen an t'o lajɛ hakili o dɔw la mɔgɔ bɛ mɔgɔ soso la ka sɔrɔ yali ma se a ju la o ɲɔgɔn camanba de bɛ kuma in na Modibo tun b'a fɛ kan sabu dɔw yɛrɛ bɛ kuma u t'a dɔn ko ala bɛ n'u ɲininka jara kuma la parce que n'i kumana mɔgɔ kan i dun kumana ka tiɲɛ tɛ ala bɛ to yen yɔrɔ k'a tɛ ɲininka wa a bɛ ɲininka ka sɔrɔ i ye min fɔ i yɛrɛ b'a dɔn ko tiɲɛ tɛ o yɔrɔ ninnu o ka ca ka ko la kosɛbɛ parce que Modibo tun bɛ an ɲɛfɛ Modibo tun b'a fɛ jamana ka taa cogo min mɔgɔw ka lɔnni tun ma se o an ka lɔnni tun se bon o lɔnni ma se mɔgɔ dama tɛ dɛ a tiɲɛbagaw fana sigilen bɛ kɛrɛfɛ tiɲɛbagaw sigilen bɛ kɛrɛfɛ olu bɛ kan k'a fasari jugu fɔ n'olu b'a fasari anw ye ɲɛ jugu ma a bɛ fɔ k'a min na anw ka kan tɛ karamɔgɔ o fana ye kungo dɔ ye wa hali bi an b'o dingɛ de kɔnɔ bi an ka kalanaba caman sigi k'a k'a kɔnɔ kuma fɔ an ye a tɛ se o ye kojugu de ye o ɲɛfɛmɔgɔ n'i ma se e bɛ fɛn min kɛ n'i ma se k'o ɲɛfɔ ka kɔfɛmɔgɔ la faamu o y'i ka fanga tilancɛ taalen de ye parce que minnu kan k'e dɛmɛ k'a fɔ olu m'a faamu n'olu m'a faamu u bɛ mun kɛ k'an ko sen b'an ka problème na kosɛbɛ belebeleba ni an ma se k'o bana in furakɛ hali bi y'a dɔn hali bi ko in de b'an fɛ ne ye n ko kalan daminɛ 1957 o y'a sɔrɔ Mali yɛlɛma alphabétisation ko kuma fɔ fɔlɔ u nana o daminɛ an ko kalandenw b'a fɔ min kɛ ko faransi alphabet tɛ se k'an ka kan sɛbɛn ka ɲɛ a tɛ se koyi hali bi anw yɛrɛ de b'an ka dɔw t'a la o anw de b'an an ka tɔgɔw da u ka sɛbɛnni la n ka kumaw ni kan ka kumaw fɔ i t'a a caman tɛ voilà parce que i tɛ wasa a la yɛrɛ voilà n'i bɔra sisan k'i bɛ taa Segu i bɛ tɛmɛ dugu dɔ la a sɛbɛnnen bɛ dugu in na de ko Fana 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 mais anw yɛrɛ b'a wele de Fana an b'a wele Fana est-ce que o ye kelen ye bon i bɛ tɛmɛ o kan dugu wɛrɛ bɛ ɲɛfɛ o Fana kelen in sɛbɛnnen b'o fana dala fɛ e k'o dugu mɔgɔw ɲininka k'aw ka dugu tɔgɔ de olu b'a fɔ k'anw ka dugu tɔgɔ de ko Fana est-ce que ninnu ye kelen ye o fana sen b'an ka problème na kosɛbɛ kosɛbɛ sɛbɛnni min b'an bolo n y'a fɔ tuma jana dɔ tubabukɛ dɔ ye livre dilan ma tubabu dɔ mun fɛ ne nana a fɛn na o ye n ɲininka ko yali ko n bɛ mun fɔ tubabukɛ ka livre dilan in na n ko n tɛ se ka fosi fɔ n na ko n ka tubabukɛ fo n b'a fɔ dɔrɔn ka wale ɲuman na a y'an ka kan mɛn fo ka livre dilan la o ye foli ye o tun b'a ɲininka ne k'a lajɛ n ye fiɲɛ min ko ayi ne tɛ se ka tubabukɛ fiɲɛ fɔ tubabukɛ ka an ka livre sɛbɛn an ka kan na ne kana n jɔ ko n b'o fiɲɛ fɔ ko kɛta ye wa ne bɛ tubabukɛ fo dɔrɔn de parce que a ye baara k'an ye de an kan k'a fɔ n man da ma fiɲɛ la bon o yɔrɔ in bɛ yen mɛ n'o tɛ sɛbɛnni hali n y'a fɔ monseigneur Sidibe Mori Sidibe Segu o tun ye tubabu ka ɲɛmɔgɔ ye n ko aw bɛ kan in kan k'a sɛbɛn dɛ mais daba min b'a bolo n k'o de tɛ se k'anw ka foro in sɛnɛ a ko Bamba ko daba in tɛ se k'a tɛ se fiyewu alphabet min b'a bolo nin a tɛ se k'anw ka kan sɛbɛn fiyewu an ka kan n'aw ka kan tɛ kelen bon nin bɛɛ sen b'an ka gɛlɛya la o yɔrɔ fana fɛ dɔw sinsinnen b'o fɛnw kan parce que u b'u ta sɔrɔ a la ni jamanaden ma nin b'a ta sɔrɔ a la ni nin y'an ka nafa n'a ma se k'o dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na anw bɛ taa min hali bi o fɛn in de bɛ yen n ye kurukanfuga ko min fɔ nin ye kurukanfuga mɛnna tuma min na anw ye kabini 1970 karamɔgɔ Solomana ka kurukanfuga b'an bolo mɛ a sɛbɛnni tun bɛ alphabet n k'o de la anw b'a kalan koba de don nka anw yɛrɛ tun t'a ko bonya dɔn tuma min ni mankanw nana wuli mankan nana wuli fo ka se jamana sariya ko ma a kurukan fɔ ko kuma bɔra kɛnɛ ma n'i ye kalanaba caman dɔn o caman nana ko an k'a d'u ma ko k'a traduit nka anw ta tɛ n'anw ta tɛ a bɛ traduit cogo di a tigi de kan ka yanni kɔnɔkiri man jan o k'a bɛ ta dɔrɔn ka taa fɔ karamɔgɔ Solomana i ka livre an b'a fɛ an k'a traduit tubabukan na a tun bɛ sɔn mais u tɛ sɔn o ma mun na parce que o tigi bɛna yɛrɛ kɔni o de y'a to ni kurukanfuga filanan in nana ko 44 article fo tiɲɛ tɛ n b'o fɔ télé la bi bɛɛ k'a mɛn 44 article in tɛ tiɲɛ ye fiyewu kurukanfuga tɛ 44 ye ayi doli don tubabu fɛn fo taa article 130 la a ye fili kɔrɔ nin a bɛ taa article 130 la o de kosɔn a traduit la o de kɔfɛ cɛ min y'a traduit o ye cɛ dɔ tun bɛ yen ko Serikɛnɛ Kulubali i y'a dɔn olu ye tubabukan dɔn a dan na o denkɛ bɛ ko Mamadu Kulubali de y'a traduit tubabukan na an bɛ jɛra ka traduit ɲɔgɔn fɛ ten nka o de y'a tubabukan bɛɛ sɛbɛn donc 44 tɛ ayiwa o kɔni an y'o y'aw bolo de Gawusu tun bɛ karamɔgɔ Batila ne tilala Gawusu tun bɛ ka kuma ɲini non ne ko n ko par rapport a bɛ ka min fɔ kanko la kanko la
go a socialisme ko ana famille ko tuwa fana ay silikana fana fo o ye maître bado mo botana o de Mali fen caman kalan ko ni fɛnw ɲɛnabɔ silikana kulubali o kun dɔɔnin don t'a dɔn n'a bɛ balo la kuma tɛ ten ale de tun y'an ka Bamakɔ tun tilara saba commune Bamakɔ 3 ale de tun y'o président Bamakɔ tun tilara b'o fɛ bon socialisme o y'a kuma fɔ ale Modibo Jugu ko socialisme fana ko i tɛ se ka kɛ socialiste ye en denmisɛnninma mais ko ka tila ka kɛ silamɛ ye o fana fɔra o ma kɛ tigite kosɛbɛ o bɛ ten tiɲɛ ni kuma n'i bɛ ɲɛfɛ i juguw bɛ caya dɛ jugu ni juguw fana nana n'a kɛra u seri la fana de l'autre côté Modibo binna san joli i tɛ se k'a tɔgɔ fɔ i b'a don bara la san 10 o y'o kɛ constitution na ni RDA mɔgɔ n'i kɛra RDA i tɛ politique kɛ m'o ye constitution si la u y'o ta k'o don constitution na u y'o kɛ n'i ko ko Modibo n'i bɛ Modibo tɔgɔ fɔ i b'i da don bara la Modibo ka réalisation Modibo binna ka mɛn a ta ma fɔ a maga la o bilama an ka ka fɛn caman fɛsɛfɛsɛ Tigete ka livre ni a ye fɛn caman yira la an y'o faamuya et moi je pense que ni san 50 na an kan k'a bɛɛ walanwalan ale k'a walanwalan k'a yira coup d'état nin ye kojugu min na s'an ma coup d'état min y'an segin kɔ an kun avancera dɛ an kun kɛra pays émergent tubabuw ka kuma komi u ka kan u b'a fɛn hali émergent an kun bɛ émergence ɲɛ 40 usines fɛn bɛɛ kun bɛ yan on n'avait pas besoin ale yɛrɛ y'a fɔ ko an ka sirop de tamarin jus de tamarin ivoirien de kun bɛ n'o san a bɛ cogoya di bi an ka fɛn bɛɛ bɛ importer fɛn bɛɛ bɛ Mali la yan bi n'a kɛ denmisɛnninw ka kuma k'ala an tɛ miseli dilan an tɛ miseli dilan kɔɔri kɛ ala an tɛ t-shirt dilan on est un grand pays de kɔɔritigi u yɛrɛ ko an bɛ kɔɔri 1% de k'an b'o de la 1%. Dawuda komi an bɛ 19 novembre ko la coup d'état kɛra ka Modibo yɛrɛ to hakilina jɔyɔrɔ la ani a y'a kunbɛn cogo di parce que mɔgɔ caman b'a fɔ ko a tun b'a kalama ko nka k'a ko k'u to yen mun bɛ livre kɔnɔ coup d'état parti kan bon coup d'état parti nin na n bɛ se ka fɔ janfa min don a sirila kabini tuma jan n da sera a dɔw ma san Modibo tun ye mɔgɔ min ye a tun bɛ siran ni bɔnɔni ye n'o tɛ a fɔra ye kalo 3 yanni coup d'état ka kɛ Amadu Jikɔrɔni dɔw sigi sira Foni kalo 3 yanni coup d'état in ka kɛ service de renseignement nana ka minnu tun b'a la u dɔw tɔgɔ tun b'o liste kan u nana di Modibo ma ko a filɛ ninnu b'a fɛ ka coup d'état kɛ an ko mina a ko non mun ye o kɛ parce que Jara da sera kuma ma fɛn kelen opération villa ni opération taxi kelen u ye mɔgɔ dɔw mina k'a fɔ ko u nɔ b'a la sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ u y'a ye k'a fɔ olu t'a la donc olu bila la o de digira Modibo a ko ko bon ko désormais ale tɛ yamaruya di u ka mɔgɔ si mina n'a ma sɛbɛntiya sɔrɔ k'a fɔ ni a mɛnna fɛn wɛrɛ tɛ a ka mina voilà donc o de y'a kɛ o siranya de y'a to a ma sɔn ka mɔgɔ la n'o tɛ coup d'état a fɔra ye ka to bato kan a fɔra ye dɔrɔn a ye a ka garde corps o yɛrɛ ka kumakanw bɛ n ka livre in kɔnɔ Amadu Sinayigo o balolen bɛ hali o ko a fɔra ye dɔrɔn a y'u bɛɛ wele k'a fɔ bon nin situation de bɛ Bamako a ko Wolokɛ ma n ka garde rapproché ani mɔgɔ b'a nɔfɛ bɛɛ ka marifa minɛ de k'u bila kɛsi kɔnɔ n t'a fɛ Bamako yan nɔ mɔgɔ joli kelen ka toni duguma ne ka fanga kɔsɔn ne ma fanga ɲini o ne y'a ɲini ka jamana ta ɲɛ ni jamanadenw y'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ bɛ yen min bɛ se ka fanga in ta ne kɔfɛ u k'a ta donc c'est comme ça que u nana u seri Kulikoro yanni u ka se Kulikoro parce que a muso y'a fɔ a ye ko e ma mɛn min bɛ Bamako k'ale bɛ taa hali n'ale ni bɛ to a la hali n'a sɔrɔ kisɛ bɛ bila Bamako komi san kisɛ san ale bɛ don a nana u y'a kun bɛ sira la ka mɛn u n'a nalen u yɛrɛ ma bɛn kan kelen na sɔrɔdasi ninnu u tun tilala kulu 2 de dɔw tun bɛ yen olu ko ko bon ko u b'a ɲini a fɛ a ka socialisme sira bila et puis a jɛɲɔgɔn dɔ bɛ yen nɔ a k'ulu bila n'o kɛra u b'ale to fanga na a ko k'ale t'o kɛ
ko socialisme ni ale ma fa yɛrɛ ye ko donc jamanadenw de bɛnna la congrès la k'a fɔ socialisme sera ka taa ni u ye référendum kɛ sisan ni jamanadenw ko socialisme ka bila a bɛ bila mais ale kelen tɛ se k'a fɔ a yɛrɛ ma k'a fɔ a b'a bila ko bon a baarakɛɲɔgɔn fana ale dalen b'u bɛɛ la parce que a tun tɛ mɔgɔ bila janfa tun ma n'a ye a tɛ se a ko ko ale t'a jɛɲɔgɔn ninnu si bila k'a fɔ ko u ma ɲi u n'ale ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni baara tiɲɛn'u bolo a bɛ tiɲɛ u bɛɛ de bolo n'a ɲɛna a bɛ ɲɛ u bɛɛ de bolo ko donc ale t'u bila o de la u y'o bɛɛ kɛ ka kuma fɛ ko bon ko sisan komi i ma sɔn an ka fɔta bɛɛ ma démissionner a ko n tɛ démissionner anw ma fanga di ne ma ni vote kɛra ka fanga bosina tuma min n bɛ bɔ fanga la mais k'a fɔ aw ka minɛ ta k'a fɔ n ka démissionner n ka kɛ donc o labɛn o y'a minɛ ka taa n'a ye Kati ka taa datugu yen alors u y'a a bɔlen Kati u taara n'a ye Kayi au mois de décembre. Bon, et donc jusqu'au mois de mars a tun bɛ kaso la Kayi de donc mois de mars 69 la o y'a ta Kayi ka taa n'a ye Kidal a tun bɛ prison min na o photo bɛ livre in kɔnɔ a ye san 8 ani kalo 8 de kɛ o so kurunin kɔnɔ courant tɛ yen foyi tɛ yen a tun bɛ fɛn bɛɛ a tun bɛ baara bɛɛ kɛ ni bougie de courant tun t'a bolo yen nɔ foyi voilà ale y'a fɔ livre lettre a ka lettre ne m'a fɔ a bolo nɔ a ye min sɛbɛn a ko wagatiw kɛra ale sigiɲɔgɔnw a ka so kɔnɔ ɲinaw basaw ntoriw sirantarew sosow limɔgɔw bon min b'a yira k'a fɔ ka hɔrɔnya a ma ɲinɛ a kɔ fo k'a sa et puis a hakili ma falen a dalen b'a la a ko Mali bɛna kɛ fɛn ye ale ma se ka min kɛ Mali dɔrɔn tɛ ko farafinna u ye sɛgɛn sugu bɛɛ don d'a kan 71 n bɛ misali kelen ta a ye lettre dɔ ci a muso filanan ma Didiya Yera a ko kabini ale minɛna n'o kɛra 74 ko kabini ale minɛna a ma yiridenya ɲɛ a la kuma tɛ k'a dun a ko namasaw lemurubaw mangorow ale t'a dɔn timiya min b'u la tun ko parce que a t'a yɛrɛ yɛlɛ kuma tɛ k'a dun ko mais don kelen évacuation sanitaire la a tun bankɛra u y'a ta k'u bɛ taga n'a ye yɔrɔ la ka taa furakɛ a k'a ye namasa dɔw y'u bolo avion kɔnɔ namasa mɔlenba a ko a nɛgɛba y'a minɛ a tun b'a fɛ k'u deli ko mais a ka hɔrɔnya kosɔn a y'i yɛrɛ minɛ donc nin bɛɛ b'a yira mɔgɔ min de tun don u y'a tɔɔrɔ fo ka bana fo ka bon bref a bɛɛ bɛ livre in kɔnɔ n tɛ don o détail bɛɛ la quoi a yɛrɛ a bolola sɛbɛnni lettre u bɛ kuma tɛ tiɲɛ ni hakɛ tɛ jamana sɔrɔ ni hakɛ bɛ jamana sɔrɔ sisan a m'ale sɔrɔ a yɛrɛ nɔfɛ a tora anw de ɲinini na ni nin kow bɛɛ y'a sɔrɔ o de kosɔn ne f'i ye tuma o tuma ne mana ko dɔn ne b'a fɔ Modibo hakɛ de ye nin ne fana ma min faamu ka Modibo n'a jɛɲɔgɔnw minɛ n'a ko k'u ma ɲi mais u ye dɔw ye san 6 san 7 san 8 san 10 u bɛ dɔw bila bi u bɛ dɔw bila u y'u kɛ jugement ma kɛ o bɛ se ka kɛ bi ka taa o n'i y'o ye pays de droit fɛn fɛn la n'i y'a minɛ hali ni jugement ma ɲɛ a b'u juger mais don dɔ la k'u minɛ ka bagaw ma o fana a ye min fɔ karamɔgɔ ye min fɔ a tɛ ban Mali la dɛ hali jugement gansan ma kɛ ala ka kɛ nkalon ka kɛ nkalonma ye fo don dɔ la k'u minɛ dɔw balola min balola olu bara minnu bilala ka mɔgɔw nagasi k'u bila ten ko e ye faama ye aw ye nin ye e mɔgɔ si t'o kuma fɔ ne kɔni o ma bɛn ne ma dɛ parce que a ye min fɔ hali jugement labɛnnen hali jugement truc o bɛɛ ka fisa jugement ma kɛ don dɔ k'i minɛ san 10 ka tila k'a fɔ a y'i ta so Amadu Jikɔrɔ ni y'a fɔ n ye fana a bɛ tiɲɛ so bi k'u bila don ko au lieu de u ka yafa ɲini ko kuma fosi tɛ nɛni fosi tɛ Jikɔrɔ mun ta fɔ aw bilatɔ filɛ n'an y'aw minɛ aw ta fila ni cɛ tigɛ bon u bilalen fana juguya kɛra jamana in na dɛ il faut que jamanadenw k'o dɔn u bilalen fana san 10 san 8 ni ye fonctionnaire ye min ma taa retraite la u bɛ dɔw bila ka taa Segu Amadu Jikɔrɔ ni yɛrɛ tun bɛ Ɲoro u y'u bɛɛ jɛnsɛn nin ye juguya ye ne yɛrɛ tun t'a dɔn maliyɛn ka jugu tan o ayiwa a kɛra min kɔni kɛra maliyɛn de y'a kɛ dɛ o kosɔn fɛn fɛn ne ye kojugu fɛn fɛn bawo n ko nin Modibo hakɛ de k'a sɔrɔ an ye fɛn minnu fɔ n'an bɛ kuma sisan i b'a sɔrɔ dɔ bɛ kuma dɔ fɔ ne t'o dɔn i b'a sɔrɔ Jara bɛ kuma dɔ fɔ an t'o dɔn walima ne yɛrɛ bɛ fɛn dɔ fɔ t'o dɔn mais n'an sera k'a fɔ ɲɔgɔn ɲɛna kɔni an ka ca la an bɛ dɔ fara an bɛɛ ka dɔnni kan hakili la mɔgɔ minnu bɛ radio in na mɛn
o fana b'u tulo ma jɔ a tile ka faamuyali kɛ ni juruba bɛ Mali kana dɛ k'a fɔ ko ni hakɛ tɛ an terikɛ an bɛ balani la kosɛbɛ ne bɛ wari moriw jate komi waliju de mɔgɔ min bɛ i yɛrɛ minɛ walifɛn ma k'i yɛrɛ n'o tɛ an t'a dɔn ko président bɛ yɛrɛ a nana fɔ an ye dɔrɔn ko an t'a sara k'an k'a sara dabila ko mun kɛra ko président ye karamɔgɔ 2 di aw ma k'o ka aw kalan an ka mugan sara ye an ka mugan sara k'an kana mugan sara bilen a kɛra ne ɲɛna ko sugu dɔ ye u k'a ma ko k'aw ka kuma in jouera président kan koyi ko kuma taara fɔ a ye k'aw de bɛ ka wari sara ko ka kalan kɛ k'a jouera kan ko jabali mɔgɔw mago bɛ kalan na c'est que ale y'a ye komi an ye juru de kan ale la ka sɔrɔ aw yɛrɛ hakili tun t'o la yɛrɛ an kɔni hakili an kan ka mugan bɔ tun tɛ ko gɛlɛn ye san fara par mois i y'a ye sa bon a ko n ma ko a jouera président kan kosɛbɛ k'a jɔra k'i suma fɔlɔ a sɔrɔ ka sɔrɔ ko a ye ɲɛɲini ka mɔgɔ 2 de ninnu ma k'u kalan i y'a ye sa a bɛ ko anw de nana hakili jigin kalanko kɔ ka sɔrɔ a yɛrɛ tun bɛ kalanko programme kan koyi mais anw ta ye ɲɔgɔn mɔgɔ kuma ka taa ɲɛ k'a bɛɛ bɛ ka kalan kɛ ayiwa o fara balaga kan Dawuda hakilina belebeleba jumɛn bɛ yen Modibo Keyita ka fatuli kibaruya dalen mɔgɔw tulo kan bon a ye élection jumɛnw kɛ a wagati yanni n kana ɲinɛ Umaru Mariko ko k'a b'aw fo k'a sɔgɔlen don émission na parce que Umaru Mariko bɛrɛ tɔn sadi ɲɛmaa a bɛ ka émission lamɛn bon Modibo n y'a fɔ cogo min mɔgɔ de tun don mɔgɔ n bɛ se k'a fɔ ni n ye karamɔgɔ ka kuma sɔn mɔgɔ gansan tun tɛ mɔgɔ gansan tun tɛ a tun tɛ kɛrɛ mɔgɔ si la k'a fɔ hali n'a sɔrɔ i t'a fɛ k'a fɔ i t'a bonya o ye jogo de ye coup d'état kɛlen diɲɛ fan 14 bɛɛ kumakanw kɛra sɛbɛnniw kɛra coup d'état bɛ k'a la don min o don n ko reine d'Angleterre min ye avion 3 di ko Modibo ka hɔrɔnya kosɔn ka avion 3 di Mali ma cadeau o tun bɛ visiter la Dakar a fɔl'u ye dɔrɔn a ye fɛn fɔlɔ min ko kuruma Modibo faga reine d'Angleterre ka réaction fɔlɔ kɛra o de parce que oui Elisabeth a n'a cɛ Philippe o tun bɛ visite la Dakar a fɔl'u ye dɔrɔn ko kuruma Modibo faga o kɛra ka réaction fɔlɔ ye nin y'a fɔ Jara y'a fɔ ka kuma la Bongo o y'a sɔrɔ ale bɛ visite la Rome a ko voilà ko nin b'a yira k'a fɔ farafinna bɔ nɔgɔ la a ka gɛlɛn ko farafinna seginna kɔ tuguni a ko bon de toute façon maliyɛnw yɛrɛ dama don ni ɲɔgɔn cɛ de don mais quand même nin tɛ fɛn nin tɛ ko ɲuman ye Sékou Touré a y'a mɛn yɔrɔ min dɔrɔn ale comme ORS à l'époque a tun b'a fɔ ORS organisation des États généraux du Sénégal a tun ma kɛ OMVS ye a kɛra yɔrɔ min dɔrɔn a ye ORS dirigeant ninnu bɛɛ wele Conakry ko min kɛra Mali la o tɛ se ka to tan il faut rapidement essayer de voir ce qu'il y a lieu de faire Sékou Touré ok 1974 ne taara Laginɛ n taara n ye tile 2 kɛ Sékou Touré fɛ palais la yen a ye min fɔ n ye hali il faut k'an santé ɲɛna ko a ko n ma a fɔra n ye k'i nana bɔ n na parce que bon i ye n ko mɛn i ye n ka fɛnw dɔn i b'a fɛ ka n dɔn a ko mais n fana bɛ min f'i ye baro senfɛ a ko coup d'état min kɛra Modibo Keyita la a ma kɛ perte ye Mali dɔrɔn ma de a kɛra perte ye Afrique bɛɛ ma Sékou Touré da y'o fɔ ne ye en 1974 Russiw ka télévision coup d'état kɛ don présentation na u y'a da yɛlɛ ni Modibo ka coup d'état de ye o ko ko pourtant Modibo tun ye Russiw terikɛ de ye olu y'o fɔ américains ka département d'état olu fana kumana o ko bon dans tous les cas minnu ye fanga ta Mali la u t'u ka kuntilenna dɔn fɔlɔ parce que contact ma siri olu ni ɲɔgɔn cɛ Franci le journal Le Monde journaliste ba dɔ tun bɛ yen o ye fɛn kɛlɛ Modibo kɛlɛ ɲa bɛɛ ma ko Philippe Decrene ko Modibo pourtant mɔgɔ de tun don a ka fanga bantuma ye ale y'a dɔn ko mɔgɔ ɲɛnama de tun don mɔgɔ de tun don a ka hami tun tɛ a ka jamana denw dɔrɔn ye mais fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ ni sɛgɛn b'u la ni kɛlɛw ni balawuba minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ o ban ni hami tun b'a la parce que mɔgɔ min don a y'a dɔn k'a fɔ ni tant que kɛlɛ bɛ diɲɛ kɔnɔ basigi tɛ na yiriwa tɛ na Philippe Decrene y'o sɛbɛn Algériens olu ye min sɛbɛn n b'a fɛ k'i yamaruya n ko o kalan ye français kan na Algérie journal c'était le Révolution africaine o ye min sɛbɛn o filɛ nin ye n b'a fɛ i ka yamaruya n k'o kalan ye o ko
en tant voilà au kɛra en décembre 68 amari kalo kelen lɔgɔkun fila coup d'état kelen kɔ u ko en tant qu'amis et voisins il nous a été donné, les Algériens quoi, il nous a été donné d'apprécier comme une vérité certaine l'humilité, la probité intellectuelle, morale et le désintéressement de l'équipe dirigeante du Mali. Il nous a été donné de constater plus d'une fois la modestie, la simplicité, le mépris du luxe et de l'apparat de l'une des équipes responsables de l'Afrique. Non seulement l'Algérie, mais toute l'Afrique sera reconnaissante à ceux qui consentiront, transcendant les problèmes du moment, à redonner au Mali son vrai visage, son unité et sa sérénité d'hier. Le Mali à l'extérieur, on était jaloux de son image et de son renom. Algérie, on y est au sommet. Et Béchir Ben Yamed, Jeune Afrique, au Fanaïmi, c'est précisément 35 ans après le coup d'État et 26 ans après le décès de Modibo Keïta. Béchir Ben Yamed de Jeune Afrique, qui était franchement opposé à Modibo, voilà ce qu'il a écrit. Et c'était dans le numéro 2233 de Jeune Afrique l'intelligent, en 2003. Béchir Ben Yamed, nous demandons que l'Organisation de l'Unité africaine crée un prix de l'Afrique pour la paix et que ce prix soit donné pour la première fois à Modibo Keïta, aussi bien pour son action militante en faveur de l'unité, de la paix et de la coexistence africaine que pour son œuvre à l'intérieur du Mali. Fin de citation. Avec Ménica. Bon, Aïe c'est Modibo. Pourtant, Aïe Modibo Koka prix créé 2003 là, Koka dit Fola Modibo Saleh, Koka a pris du Modibo Keïta de Kada Aïe Wale Minuke Mali kan ani Mali Koka. Bon, donc Nimbeba ira, Mohamed Etundo. Avec comme une biseka ni masram ben ka kuma chelimi anya mbolo soanya nya ko ya lai. Awo ka kuma la suruyana ka kuma dafa. J'ai rencontré Ahmed Belmela, le président d'Algérie, en 2009 ici à l'hôtel d'amitié, au cours d'une cérémonie où Adaninda a comme malien, comme malien égale dignité, grâce à Modibo, que le Kaker d'Algérie remporté. Le Mali a une part fondamentale parce que le Mali est fait un diamant d'ouma. Ou t'as donc, ou le Malien Modibo Saratouami. Mais il y a moi, il faut t'équiter, que Modibo Kassaya ni fait un. A te se kakeni ma fo. Maintenant, c'est même Modibo Kassaya là. Et à Kera, Jikitike Bay, à Kera, Minum Mankuna Ma. Ya ira ku ye mo nunde Modibo Kassaya annonce il faut communiquer des décès au photogramme à Radio Mali. Modibo pour avoir été le premier président du Mali, c'est lui qui a signé l'acte de naissance du Mali. Et Modibo on donne de communiquer Laconi qui dit que Modibo, ancien instituteur à la retraite, comment des suites des néodèmes aigus de poumon. D'ado bofo bamanana douam un ancien président ou ancien instituteur. Ne boulot kuma rebe banay, indignité be banay. Malien, ama Mali ko sans kunkorota de, ni on y a un pin de touni, quand pinga ta colon reconnaîtouni. Ah, et mais au bella Mali a femme. Modibo ka banindo, beba do Mali Bamako kumetoka Bamako villa ka jo. A Modibo kuna wulula Modibo na to nyongo kuna wulula Modibo ka evru dona odo ne kuma fe ko de da tekete taka voilà alors on est flash sur comment là ba ni chef mami bi bolo suina a do ñani anga se ka sikini kere ñoo na wala kuma parce que le premier min fo la we anye kuma mun fo labana wa ira ko folo kuma we kiye be ala fu anye kuma mun kene anye miriam mun ta burgo ko la nya don sa kwa akanga ke ka wuli ka jo burgo ko la jama do ka la hala ka fodi ko nunu e murgo kanu bagawi o dronga foti halni amataya
nya a don yoro na ka fo tiɲɛ b'a fɛ ka nin fɛn kɛ fɛn minnu fɔlen nin a bɛ ne yira n ka kuma kɛ tiɲɛ n ye min fɔ la ne ka fɔ ko hakɛ de b'an kan nin ko ninnu nin ka ca dɛ nin ka ca ko minnu fɔlen nin ni hakɛ bɛ wuli mɔgɔ fɛ o de kosɔn ne ɲininkali kɛ tuma ko hakɛ bɛ tubabukan na ka kuma in yɛrɛ kɛ tubabukan na parce que ne m'a dɔn ko tubabu bɛ hakɛ la sanga m'o dɔn a ye cɛ min ko fɔ nin ko cɛ fo anw ka ko karamɔgɔ ye lettre livre belebele dilan Seku Ture kan ale de Gaulle ye Fugari bila ka coup d'état 15 de dilan Seku Ture la coup d'état 15 na Seku Ture police a bɛɛ la parce que tiɲɛ na mɔgɔ bɛɛ n'i ka fanga hakɛ don Seku Ture fana ka fanga tun ye limaniya de a bɛ ko Modibo ta fanga tun ye limaniya cogo min ko mɔgɔ fila bɛ ka limaniya sugu kelen ye coup d'état 15 ka dilan Seku Ture mais a bɔra a bɛɛ kɔnɔ o kɔrɔ an b'a fɔ sa ko Ala ma kiti ale toli la n bɛ fɛn min ɲini ta mɔgɔ minnu tulo b'an kan ko ni m'u fana fɛ u yɛrɛ ko k'u fɛtaw sɛbɛn ka ca ma hakili la o fana ye ko dɔ ye parce que anw ye dɔɔnin de fɔ a la bɛrɛ tɛ an cɛ ma sa i b'a sɔrɔ Dawuda de b'a ɲɛdɔn ka tɛmɛ an kan parce que ale y'an kɛ tigi ko kan ne ta ye caman kɛra ɲɛna ye bon Jara Fara bɛ ten n'u y'u ka lettre walima fɛnw caman an bɛ cogo min na n t'a dɔn aw bɛ a kɛ lettre de san wata téléphone ye diɲɛ yɛlɛma ni min don aw de min mɔgɔ kɔni banna u bɛ se ka wele an b'a lase Dawuda ma ni farankan bɛ mɔgɔ bolo o kana n'a ye an b'a lase Dawuda ma o kɔrɔ ko Mali bɛɛ ka jɛ ka baro kɛ Modibo ko kan ne bɛ min ɲini Dawuda o de filɛ an bɛɛ ka jɛ ka baro kɛ Modibo ne fana b'a fɛ kalo kelen bi kɔfɛ an kana tuguni ayiwa Ala sɔnna ma ayiwa n'Ala y'an si dɔ k'o kɔnɔ an kana baro kura kɛ Modibo kan parce que fɛn caman bɛ yen an ma fɔ a kun ba bɛ mɔgɔ la ne karamɔgɔ ne y'o fɔ o bɛ komi to bira a suunarɔ kɔ i b'a fɛ ka to suuna minɛ n to bira o ma hakili la o ka ɲi kosɛbɛ a ka ne ye mɔgɔ k'u fɛ taa fɔ ko in kan tiɲɛ tiɲɛ na Mali yɛrɛ n bɛ fɛn dɔ ɲini ne de don n tɛ Mali ɲɛmɔgɔ n t'a sen kunna n t'a kun kunna ne kɔni ye mɔgɔ gansan ye ten mais a tun ka di ne ye Mali bɛɛ ka jɛ ka yafa ɲini Modibo fɛ ne bɛ min kɛ ka kuma laban ye kuma fɔ Mali ka jɛ ka koba dɔ dilan ka yafa ɲini n b'o sara a tɔgɔ de président Ibrahima Boubacar Keïta ale de bɛ Burukina bi a k'o fɛɛrɛ tigɛ an ka jɛ ɲini pour que fɛrɛjɛ ka bɔ an ka indépendance sen na quoi fɛrɛjɛ don an sen na dɛ an ka bɔ an ka faramaliya na k'i ka du jɔ k'o ban pewu ka don a kɔnɔ a ɲɛna kosɛbɛ hanga n bɛna taa luwanse la o t'o kɛ gansan dɛ o ma kɛ gansan k'an ka wari dilan an yɛrɛ hali la wari b'an bolo ka ban ka bɔ la ka don k'an gosigi ka taa don dɔrɔn olu ka tila k'o tila ni ɲɔgɔn cɛ ka kunkurun d'a ma nin tɛ gansan ye dɛ nin tɛ gansan ye Mali ka jɛ ne kɔni b'o ko fila de mɔgɔ minnu hakili b'u fɛ ko ɲininkali ko minnu b'u fɛ k'o fɔ an ye an ka jɛ ka baro kɛ ɲɔgɔn fɛ Mali bɛɛ ka jɛ ka baro kɛ Modibo ko in kan o y'an ka indépendance fa don a goyara mɔgɔ min a diyara mɔgɔ min ye i tɛ se k'o fɔ ɲɛ wɛrɛ si ma f'i k'a fɔ ko indépendance fa de ye Modibo kɛ a diyara an minnu ye n'anw ta ma se ka fɔ an kɔnɔ fo an labanna ka fɔnɔ a la anw y'an ta fɔnɔ kɛ an seko dan an tɛ fɛn bɛrɛ si dɔn a dɔɔnin a baarakɛ ɲɔgɔn bɛ yan tuma dɔ Amadu Jikɔrɔni ne ye ɲɔgɔn dɔn Modibo kanu de fɛ n y'a fɔ a ye n ko Amadu Jikɔrɔni min tun ka di ne ye aw kana sigi ten a ka wuli ka kuma arajo la bi arajo privé bɛ fan bɛɛ fɛ n'a sɔrɔ arajo Mali dɔrɔn don gouvernement ta arajo privé la a bɛ se ka kuma ka Modibo ka fɛn dɔw kɔnɔ n'aw da dira n ko juguman fɔlenw bɛ kɛ tiɲɛ ye dɛ ne ni Amadu Jikɔrɔni da jɛra f'a ye livre dɔ di yan ne n'a ka diya sɔrɔla Modibo ka di ye min kɛ Modibo ka d'a fana ye bon an diyara ɲɔgɔn ye o diya in kosɔn a kɔni ne bɛ nin fɛn ɲini Mali ka jɛ ka foroba yafa ɲini kɛ Modibo fɛ pour que fɛrɛjɛ ka bɔ an ka indépendance na o ye fɛnba ye an bɛ baro min fana na n'an y'a sigi ko ta mɔgɔw ni min b'a fɛ k'i ta fɔ a la a bɛ se k'a fɔ an ka jɛ k'a fɔ ɲɔgɔn fɛ n'o kɛra an bɛna limaniya an fɛrɛjɛlen bɛ juru min na peut-être an bɛn'o tigɛ ka bɔ an sen n'o tɛ an fɛrɛjɛlen don dɛ ni Ala de ye diɲɛ tigi ye Ala tɛ Mali to yen gansan ni lafiya n kɔni b'o de fɔ nka tuma dɔ n'an ye yafa ɲini Ala fɛ Ala bɛ yafa ne kɔni bɛ min fɔ ka da kuma ka waati min hali bi Ala k'ale sababu Dawuda bon ne ka kumakan laban kɔni bɛ kɛ min ye hali bi an k'a ɲini ka Modibo dɔn a ye waleya minnu to a kɔ an ka ɲini k'u dɔn ne dalen b'a la k'a fɔ n'an y'a ɲini k'olu dɔn o bɛ sɔn ka kɛ sira ye min bɛ a to gɛlɛya min b'an kan a caman bɛ nɔgɔya fɛn caman bɛ an m'o fɔ komi yɛrɛ ko k'an bɛ segin ka na ni Ala sɔnna an bɛ segin ka na k'an da lase olu caman ma mais Modibo dɔnni o ye faso baara dɔ ye ne bɛ se k'o de fɔ ka ne b'a remercier fɔlɔ kan an wele an ka se k'an hakilina ta fɔ ani an ka hakili jagabɔ
vraiment an ni ce o la an b'aw fo radio Kiledu ani deuxièmement Modibo bɛ fo mais an kana ɲina Modibo compagnon fana kɔ Modibo ɲɛna n'i y'a ɲɛna mɔgɔw de tun b'a kɔ n'i y'a ɲɛna conviction tun bɛ mɔgɔw la Tigete y'a fɔ yan dɔrɔmɛ 100 yera dɔw kun a kɛra k'a yɛrɛ de mais ne fana tɛna a tɔgɔ fɔ an bɛ nin kuma mɛn i y'a tɔgɔ fɔ i m'a tɔgɔ fɔ an bɛ nin bon maintenant Modibo compagnon mɔgɔ ɲɛnɛmaw de tun b'a kɔ teri ɲɛnɛmaw de tun b'a bolo mɔgɔw étaient prêts à mourir pour lui an kana ɲinɛ olu fana kɔ an ka a n'ale n'a tɔɲɔgɔn bɛɛ fo ni yafa bɛ ɲini ka yafa ɲini a n'a tɔɲɔgɔn bɛɛ fɛ ne b'o de fɔ a ka to b'a la salamamadu an yɛrɛ b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn k'a fɔ ko nin kɔni ko daminɛlen Kiledu yɛrɛ sanfɛ an bɛ layidu di mɔgɔw ma n'Ala sɔnn'a ma bi ye tubabukalo tile 15 ye kalo kura tile 15 an b'a ɲini Ala fɛ n'an y'an si jɔ k'o kɔnɔ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan ko masala yaasa président Modibo fɛn caman b'a la hali dɔnkilidalaw yɛrɛ ka kotew bɛ yen seko ni dɔnko kotew bɛ yen semaines nana cogo min na ani semaine de jeunesse ni fɛn olu caman mɔgɔw close la cogo min na kɔrɔnfɛla kɛlɛw sera ka dafaga cogo min na ni Modibo ka fɛɛrɛw ye olu caman bɛ yen an bɛna baro kɛ nin bɛɛ kan n'Ala sɔnn'a ma k'aw fo ka waleɲuman dɔn min ye karamɔgɔ Bama ye an b'a fo sabula mɔgɔ caman t'ale dɔn denmisɛnnin mɔgɔ caman bɛ yen o tɛ karamɔgɔ Bama dɔn karamɔgɔ Bama ye savant de savant a ye anw kalan don min na a ye maaya kalan kɛ anw kunna Aminata Dramane ka yamaruya kɔnɔna na journaliste caman kasira de parce que o t'a dɔn ko kalan ni kodɔn o bɛ se ka kɛ mɔgɔw la anw fɛ yan olu ka tila ka dilan kɛrɛfɛ mɔgɔw t'u dɔn a don a ye poème de kalan anw ye bamanankan na pour la première fois journaliste denmisɛnnin an k'a mɛn a y'a sɔrɔ an bɛ 2001 2002 Aminata Dramane ka chanteau la fo don fo bi fɛn dɔw bɛ a y'olu yira ne tɛ don adamadenya yɛrɛ n tɛ fɛ k'olu n ka y'olu dɔw la tuguni kan donc an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn Ala ka si jan ani kɛnɛya d'a ma a grand frère Dawuda Tigete yɛrɛ fo parce que sɛbɛnni Modibo k'a ma nɔgɔn ne fa ko ne ma ko ni fɛnw bɛ sɔrɔ Modibo kɔfɛ ko fo n'a kɛra olu bɛ ka mun fɔ a ye sinon ko sɛbɛn ta ni fɛn ta ko coup d'état kɛlaw y'a bɛɛ ta ka taa bɛɛ fili baji kɔnɔ donc ni mɔgɔ min bɛ ka sɛbɛnni ko k'a bɛn an bɛ fo k'i waleɲuman dɔn kɛra an ɲɛna an ka so kɔfɛ o y'a sɔrɔ Bamakɔ tɛ tan a bɛ ten koyi Jarakɛ k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn Malika ni Amara an b'aw fo sabula émission a tun bɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ fana internet kan mɔgɔw tun bɛ k'a lajɛ fana fan bɛɛ lajɛlen fɛ bogun fana bɛ fo Ala k'a siɲɛ wɛrɛ ta yira an na bogun fana bɛ fo kosɛbɛ Amara ne kumakan laban na ka foli lase Bokum ma kabini n'a ye ɲɔgɔn a ye baara kɛ hali an ni e ka jɛ ka nin baara in kɛ a sababu wara de dilan a nana sɔrɔ mɛnɛ a bɛ baara caman na dibi kɔnɔ a ta fara a tɔgɔ de kan baara yɛrɛ tɛ fara ale tɔgɔ kan voilà mais il faut k'an ka fɔ a ye fɛn caman kɛ Modibo ko in na a nana ne sɔrɔ a ko u bɛ ka fɛn dɔ labɛn n ko Tigete ka juru bɛ ne na n ko parce que a ye ne wele o dugusajɛ dɔrɔn u ye ne cɛ ka taa ne kɔrɔn fɛ n'anw bɛ taa u bɛ telefɔni bɛɛ de minɛ n y'a fɔ a ɲɛna tan n ko kɔrɔ yɛrɛ ka juru bɛ ne na n ko parce que livre bonya dara ne kan yanni a ka fɔ mɔgɔ caman ye pour que a ka se ka na émission na en primaire mais ne taara ne nana ne y'a sɔrɔ livre dédicace kɛra mais n'Ala bɛ ko min na o tɛ tiɲɛ an bɛ baara fana fo kosɛbɛ a jɔyɔrɔ ka bon ale bɛ an bɛ kuma ale ta ye ka baara kɛ i b'a sɔrɔ a kɛlen don ka radio wɛrɛ labɛn ka ban an bɛ dugawu kɛ min ye baara ninnu Ala k'o timi kɔnɔma in na bɛɛ lajɛlen